الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، سب دوستوں کا ایگزیکٹوز کا بھی یہاں پہ تشریف لائے۔ اس سیمینار کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے درخواست کروں گا کہ عمر سید صاحب سے تلاوت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے خاموشی سے تشریف پڑھیں۔ جی آج میں یہاں پر آئے ہوئے مہمان جناب ذوالفقار حیدر صاحب، ماڈریٹر منصور احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ممتاز بزنس مین ہیں، اسپیکر ہیں، محترمہ لبنہ علی صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سارے جو دوست یہاں پہ اس سیمینار میں شرکت کے تشریف لائے ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا یہ سیمینار جو بڑا آج کی جدید دنیا میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے جس قوموں نے اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کی طرف کیا، وہی قومیں آج جو ہیں دنیا میں اکانومی کے اعتبار سے اپنا خاص مقام رکھتی ہیں۔ تو اسی کے سلسلے میں جو ہے وہ آج کا ہمارا سیمینار ہے، اسٹریٹجک ڈیجیٹل امپاورمنٹ پر گفتگو کرنے کے لیے ہم یہاں کے سارے دوست جمع ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹل ایکسپورٹس نے کاروباری دنیا کو ایک نئی سمت دی ہے۔ ہم اپنی کاروباری حکمت عملیوں میں جدید ٹیکنالوجی کو کس طرح شامل کر کے کاروباری راستے ہموار کر سکتے ہیں، آج اس سیشن میں بہت تفصیلی بیان کیا جائے گا۔ نئے ڈیجیٹل انداز سے کاروبار کرنا نہ صرف وقت کی اشد ضرورت ہے، یہ عمل نہ ہمیں صرف کاروباری موقع فراہم کرتا ہے، اس کی بدولت ہم نئی مارکیٹوں میں اپنی موجودگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ جب ہم ڈیجیٹل ٹولز کو اپنی روزانہ کی کارروائیوں میں شامل کرتے ہیں تو ہم نئی راہیں اور مواقع سامنے لے آتے ہیں۔ ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آج یہ معلوماتی سیشن نہ صرف معلومات کا تبادلہ ہوگا بلکہ نئے خیالات اور حکمت عملیوں کی جانب لے کر جائیں گے۔ لہذا ہم آئے ہوئے ٹرینرز، اسپیکرز گرامی کی بات سنیں گے، جو ڈیجیٹل امپاورمنٹ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب معلوماتی سیشن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی سوچوں کو وسعت دیں گے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر ایک کامیاب ڈیجیٹل مستقبل کی طرف بڑھنا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف ہمارے کاروبار ترقی کریں گے بلکہ پوری معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے آئے ہوئے اسپیکر سے کہ وہ بریفلی اس کے بارے میں آپ کو رائے دیں۔ آواز آ رہی ہے؟ میں میرا نام منصور شیخ ہے، میں آپ کی طرح ایک بزنس مین ہوں۔
पाकिस्तान से एक्सपोर्ट से शुरू किया। मेरी फैमिली, मैं फोर्थ जनरेशन हूँ, हम टेक्सटाइल वाले लोग बेसिकली, ठीक है। मुझे ज़ाती तौर पे पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहला एक्सपोर्टर ग्रे क्लॉथ का होने का कह लें, मौका कह लें, मिला। मैं वहाँ गया और मैंने पाकिस्तान आज वहाँ मेडल भी जा रहे हैं। लाइक वाइज साउथ कोरिया में बहुत मैं रही हूँ। थाईलैंड से मेरा कारोबार था, थाईलैंड हमें भेजता है। मैं, मेरे से पहले कोई एक्सपोर्टर नहीं था, मेरे से बाद भी कोई एक्सपोर्टर नहीं। तो मुझे मौका मिला है काम करने का ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इस वक्त मैं अफ्रीका में स्टेशन हूँ और मैं आपसे अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ ताकि कुछ दोस्त जो गुजरांवाला में बैठ के काम कर रहे हैं उनको किसी मशवरे की जरूरत हो। ऐसा है कि गुजरांवाला जो है ना, इस वक्त दुनिया में यूनिक है कि वो मशीनरी जर्मनी से 10 करोड़ की मिलती है, वो चाइना से 1 करोड़ की मिलती है। वो गुजरांवाला में पता नहीं 8-10 लाख 15 लाख में हो, ठीक है। तो बीइंग रियल मैन्युफैक्चरर, गुजरांवाले की कंपनियां, स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट में नहीं है। इस सिलसिले में अगर कोई एक आदमी भी मुझे कहे ना मैंने एक्सपोर्टर बनना है, हमारा हाथ पकड़ ले। मैं 71 ईयर्स ओल्ड, मैं अपना तजर्बा जो है ना शेयर करना चाहता हूँ। लोग रास्ते छुपाते हैं, मैं नहीं छुपाता। हमने कारोबार शुरू किया था टेलीग्राम के ऊपर और चिट्ठियाँ लिख के और लेटर ट्रैवलिंग करके। आगे चल के टेलेक्स मिल गया, टेलेक्स के बाद हमें आगे फैक्स मिले 80s में। फिर 1995 में ईमेल शुरू हुई और मैंने पहला P1 लगाया। कम्युनिकेशन के बगैर कारोबार नहीं दुनिया में होता। तो अब ये है कि ये जो डिजिटल टूल्स हैं, ये आपको काम करने में आसानी फराहम करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक वेबसाइट बना ली और आपका काम शुरू हो गया। सबसे पहले ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली डील करती हैं, कोई दो कारोबार बराबर नहीं है। तो जितने भी आप लोग वेबसाइट बना के बैठे हैं या बनानी है या क्या बनाना है, आपको फ्री एडवाइस मैडम दे सकती हैं और आपके जो मौजूदा सूरत हाल है उसका फ्री ऑडिट भी हो सकता है, इसमें क्या बेहतरी की है, व्हाट द पर्पस ऑफ सेल्स। अच्छा, मुझे जो काम करने का इत्तेफाक हुआ है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के जरिए हुआ। मैंने ऐसे मुल्कों में कारोबार किया है जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती और खूब काम किया। पोर्चुगीज बोलने वाले, स्पेनिश बोलने वाले लोग कैसे किया है। मेरे तरफ था मल्टीनेशनल के साथ। मेरे साथी थे मारुबिनी जापान, जो पाकिस्तान से कई गुना बड़ी कंपनी, जो टोयोटा की पूरी प्रोडक्शन उठाते हैं और वो उनका वाहद कारोबार नहीं है, वो टेक्सटाइल भी कर रहे थे और पूरी दुनिया में जापानी। मेरा कारोबार था मित्सुई एंड कंपनी जापान, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर। मेरा कारोबार हुआ है देवू कॉर्पोरेशन के साथ। देवू को तो सब जानते हैं। देवू से मेरा लिंक रहा है सिंस 1984। उनको पाकिस्तान में भी लाया, मेरे डायरेक्ट हेड ऑफिस में
एम हेडक्वार्टर इन गैम्बिया। गैम्बिया के साथ 4 मुल्क हो रहे हैं जो जिन पे वो नहीं है, टैरिफ का मसला नहीं, फ्री टैरिफ है आप लोगों को। तो वो फिर हमने काम शुरू किया वेस्ट अफ्रीकन को, जो यूरोप को करीब होता है। वहाँ के 5 मुल्क स्टार्टिंग फ्रॉम गैम्बिया। गैम्बिया में हमारी कंपनी बर्किना फासो, सेनेगल, घाना, वहाँ अफ्रीका की मैक्सिमम आबादी है। नाइजीरिया तक मेरा ख्याल है 440 मिलियन से 44 करोड़ की आबादी पड़ी है। तो वहाँ हम काम जो कर रहे हैं इस वक्त वो है गारमेंट्स का और मेडिसिन्स का और इलेक्ट्रोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और चावल का, और साथ में हम वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर आपके सोलर के ऊपर, सोलर बिजली घरों को। इसमें हमारे साथ जो पार्टनर हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनी है चाइना की। अच्छा, वहाँ 100% इम्पोर्टिंग कंट्री है और यू कैन जस्ट सेल एनीथिंग ओवर देयर, कुछ बनता नहीं। ये जो मामूली सी आइटम है ना, ये ऑयल फिल्टर गाड़ी का छोटा, ये हम $10 में खरीदते हैं। $1 का यहाँ आप बनाते हैं, हमारा बल्कि वो प्रेस ही यहाँ बनता है जिससे वो बनाया जाता है, मटेरियल अलग। लाइक वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ जाके भी बनाई जा सकती हैं, यहाँ बैठ के। हम लोगों ने वहाँ मोटरसाइकिल भी बेचे हैं। एट द मोमेंट हमने 12,000 मोटरसाइकिल वहाँ सिंपल तरीके से क्या है, वहाँ प्रेसिडेंट वगैरह से मुलाकात मुश्किल नहीं होती। उनको हमने कहा जी पाकिस्तान की येलो कैब स्कीम हमने पेश करके पकड़ा कि अगले साल आपका इलेक्शन है, ये लो मोटरसाइकिल। पाकिस्तानी मोटरसाइकिल आज भी चाइना से सस्ता है और यहाँ इंजन भी बन रहे हैं। और यहाँ जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो 1.1 मिलियन मोटर बाइक की कैपेसिटी उसने क्रिएट कर दी है। एंड लाइक वाइज तो जो चीज़ें आप बना रहे हैं, मैं आपका बड़ा ग्राहक बैठा हूँ यहाँ, मैं आपसे डील करने का मजाल हूँ, मैं आपसे खरीदारी करने का मजाल हूँ, मैं आपसे प्लानिंग करने का मजाल हूँ। अगर आप लोग एक यहाँ फैक्ट्री बनानी या यहाँ क्या मशीनरी बनानी या यहाँ रेशमी कपड़ा हमेशा से बनता है, फैंसी कपड़ा सीक्वेंस लगते हैं एम्ब्रॉयडरी में, वो हमारे बहुत चलता है, जरूरत पड़ी हुई है। एंड लाइक वाइज जस्ट एनीथिंग वी आर विलिंग टू बाय एंड वी आर विलिंग टू मेक यू एन एक्सपोर्टर। बाय का मतलब ये नहीं कि मेरी लोकल कंपनी को आप माल दे दें और ये एक्सपोर्ट करेगी। बाय मीन आपकी कंपनी के नाम पे एक्सपोर्ट होगी, हम वहाँ खरीदेंगे वहाँ बैठ के। तो ये हमारा मुतमईन नज़र है। बाकी डिजिटल के लिए मोहतरमा एक्सपर्ट हैं, इनका 12 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अभी जो हम थोड़े से लेट पहुँचे हैं तो ट्रैफिक का इसमें हाथ है, क्योंकि मोहतरमा के पास मुस्लिम हैंड वालों का प्रोजेक्ट है चीज़ हुई, तो इनको हमने पिक किया 14 के उनके। इन शॉर्ट जी मेरी ये इस्तलाह है, ओवर टू हर, जो आप मुझसे पूछना चाहें आपको वो भी पूरी रहनुमाई देंगी, आपकी प्लानिंग कर देंगी। डिजिटल में जो एक्टिव और सीधे रास्ते पे हैं उनकी एक साल में कई 100 गुना सेल पड़ी, एक साल अगर राइट पाथ पे।
जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार हैदर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रेसिडेंट साहब, और उसके बाद हमारे प्यारे भाई यहाँ पे अदील बुहारी साहब हैं, हु इज़ द मेन ब्रिज बिटवीन अस। और ये आप सबको हम मेंशन करना चाहेंगे, वी आर नॉट अ ट्रेनर, हम कोई ट्रेनर नहीं है, हम कोई स्पीकर नहीं है, हम आपकी तरह एक आम इंडस्ट्री से बंदे हैं। और जहाँ पे हमारी अप्रोच है, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करें और उस लेवल पे आपको लेके जाएं जिस लेवल पे हम चले गए हैं। आज हमारे साथ मंसूर शेख साहब जो हैं, ये कहने की किस्मत से हमारे साथ थे। इनका शायद किसी चैम्बर में ये पहला आज अनाउंसमेंट है। कल हमारा गुजरात चैम्बर में सर कॉन्फ्रेंस थी और हम ये इस कॉन्फ्रेंस को बड़ा फ्रूटफुल बनाएंगे, बिकॉज नॉर्मली चैम्बर्स में जो भी कॉन्फ्रेंस होती है लोग सुनते हैं, बैठते हैं, पिक्टोरियल सेशन होते हैं, कोई फॉलो अप नहीं होता, फर्दर उससे ट्रेड क्रिएट नहीं होती। कल के डे में फर्स्ट हिस्टोरिकल काम हम कहेंगे हुआ है गुजरात चैम्बर में। मंसूर अनवर शेख साहब ने एक MOU साइन की है फॉर फैन इम्पोर्ट। ये डायरेक्ट उसमें इम्पोर्टर आए हैं, जो चीज़ इन्हें समझ आती है जो उसमें इन्होंने बल्क वॉल्यूम में इम्पोर्ट की ऑफ़र दी है। वो जो इनकी ऑफ़र है सरप्राइजिंगली वो एक एंटिटी वहाँ पे पूरी नहीं कर सकती। हमारी फ़ैन इंडस्ट्री के 3 to 4 यूनिट्स को इनके साथ MOU के लिए आना पड़ेगा। और जो हमारा छोटा शहर है उसका कैलिबर है, जिसमें चैम्बर्स के ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स के प्रेसिडेंट्स का एक्सपीरियंस है, सर कल उनको भी इनके साथ चलने के लिए MOU ड्राफ्ट करने के लिए उन्हें टाइम डिमांड की है, बिकॉज इनकी सारी बातें वो थी जो प्रैक्टिकल थी, वो ट्रेड से रिलेटेड थी। नॉर्मली हमें ट्रेड में टिडैप बहुत हेल्प करता है, बट पिछले 8 सालों में सर हम तो किसी चैम्बर में नहीं है। वी आर बेसिकली फ्रॉम कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर क्लब एंड हम पर्टिकुलरली यहाँ SMEs के लिए वर्क कर रहे हैं। और SMEs में भी अनफॉर्चुनेटली हमने गुजरात गुजरावाला को टैप नहीं किया। मंसूर साहब, हमारी जब ट्रेनर लुबना अली से बात हुई है तो हमारे ये कॉमन फ्रेंड है, मुझे अपने काम के लिए DG ट्रेड ऑफिस में बैठा हुआ था, तो DG ऑफिस में ये सर हमें मिले हैं। डे आफ्टर टुमारो या नेक्स्ट वीक इनकी फ्लाइट है, ये शायद पूरा अगला साल हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में सर ने जितना अपना एक्सपोजर बताया वो बहुत कम है। इनका अगर हम एक्सपोजर बताएंगे तो यहाँ पे लीस्ट सिविलियन में अगर हम कहेंगे तो नस्मिन की एक स्पीक है, एज ए स्पीकर ही गए हैं। बाकी अभी रिसेंट अगर आप कारोबार कहेंगे तो ही इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कोर प्रोवाइडर टू IPPs। जो हमारी IPPs हैं उनके बिगेस्ट कोर प्रोवाइडर जो है मंसूर शेख साहब हैं। यहाँ से टेक्सटाइल में सबसे पुरानी ये हैं। और इस टाइम जब हमारी इनसे मुलाकात हुई थी तो अगेन हम अफ़गानिस्तान से इन्हें कोर प्रोवाइड कर रहे थे, हम इन्हें यूरोप से प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि हमारी सर भट्टियों में वो इम्पोर्टेड कोयला यूज़ होता है, अफ़गानिस्तान का भी होता है, चाइना का भी होता है, डिफरेंट। एंड सरप्राइजिंगली जितना ये दीना बोल रहे थे और हमारी जब इनसे मीटिंग हुई थी, हम 4 एंटिटीज़ इस्लामाबाद की बड़ी से बड़ी, हम बिलियन वर्ड को अपनी यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा समझते हैं कि बिलियन का एक ऑर्डर है, तो सर हम वहाँ पे इनके आगे बिलियनर बिठा दिए और हम इनकी डिमांड नहीं थे पूरी कर सकते। बताने का मतलब ये है कि लुबना मैम एक आपको इम्पोर्टेंस बताएंगी, बट राइट नो यहाँ पे जितने सेक्टर्स जो भाई जो इनसे फ़ायदा ले सकता है वो एक ब्रॉडर लेवल पे लें। जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको ओपनली आप इनसे डिस्कस करें। कल के सेशन की हम अगर नक्शल बताएं तो कुछ लोगों को एक्सपोर्ट का आइडिया नहीं था, तो एंड पे इनका एक बड़ा उनसे सिंपल था, यार मैं आपका काम इजी हो जाता अगर आपकी क्यूरी ये होती कि सर मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ बट मुझे पता नहीं है कि मैंने एक्सपोर्ट अफ्रीका कैसे करना है। तो अपने बड़े एक जिस लेवल पे आपका क्वेश्चन है उनसे पूछें, बिकॉज दिस इज समथिंग कि अगर आपका भी इनके साथ कोई MOU साइन हो जाता है तो वेल एंड गुड। कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर क्लब से सर वी आर वेलकम। अभी तक हमने पाकिस्तान में किसी को ऑफर नहीं की। प्रेसिडेंट साहब आपके बिहाफ पे, अदील साहब आपके बिहाफ पे, बिकॉज यू आर आल्सो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एज वेल। सर माशाल्लाह आपकी तो एक वो तो हम चाहेंगे कि मंसूर शेख साहब के बैठे हुए आप अपना बिजनेस भी इन्हें बताएं। वन ऑफ द बिगेस्ट बायर तो आपके साथ बैठे हुए हैं आपके बिजनेस के, तो ये तो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो इसलिए जो भी भाई हैं, क्योंकि हम आपकी चैम्बर में सर न्यू हैं एंड वी आर नॉट इनटू चैम्बर्स, जिस भाई का जो सेक्टर है सेक्टर वाइज हमारे साथ चलेगा और कोशिश हम करेंगे कि स्लाइड भी बड़ी मिनिमम हो और मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर में इसको जैसे हम प्रोडक्टिव बना सकें हम बनाएंगे। ओवर टू लुबना मैम, थैंक यू।
اب آواز آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ میرا نام لبنہ علی ہے اور میرا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی کہ وہ آئے ہیں. 13 سال سے ڈیجیٹل اور آئی ٹی کی انڈسٹری سے لنک ہوں. میں گوگل مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ہوں. ساتھ میں انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں اور ہماری جو ایجنسی ہے ڈیجیٹل سینٹرل پاکستان، یہ گوگل مائکروسافٹ اور شاپیفائی ان بڑے پلیٹ فارم کی پارٹنر ایجنسی ہے. ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور اسلام آباد میں یہ واحد ایجنسی ہے، اور شہروں میں بھی ہو سکتا ہے پر پاک اسلام آباد میں ہم واحد ایجنسی ہیں جو گوگل مائکروسافٹ اور شاپیفائی کی پارٹنر ریکگنائز ایجنسی ہیں. اچھا، یہ ریکگنائز ایجنسی کا ریوارڈ کن ایجنسیز کو ملتا ہے جن کا کام بہت اتھینٹک ہوتا ہے، اسٹریٹجک ہوتا ہے اور اپ ٹو مارک ہوتا ہے. تو یہ پلیٹ فارم آپ کو ایز اے ریوارڈ اپنے پارٹنرشپ میں ایڈ کر لیتی ہیں اور آپ کو وہ فیسلٹی اور لوگوں کی نسبت زیادہ دیتی ہیں تاکہ آپ اپنے کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. آج کا جو ٹاپک ہے اسٹریٹجک ڈیجیٹل امپاورمنٹ فار بزنس. میں نے جب ہمارا جتنا بھی کام ہے وہ سارا یو کے، یو ایس اے اور یو اے ان بیس کلائنٹ کے ساتھ ہے. جب کووڈ میں پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل ایک بوم آیا ہے تو ہم نے وہاں پہ بینگ اے پروفیشنل مسکنسیپٹس دیکھے ہیں، جس کی وجہ سے شاید یہ اخلاقی ضرورت ہم نے اس کو کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو نہ غلط راہ پہ جانے سے روکیں. اور جیسے کہ ہم نے ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ کوئی پروفیشنل اسپیکر نہیں یا موٹیویٹر اسپیکر نہیں ہے، ہم لوگ پریکٹیکل لوگ ہیں اور پریکٹیکل جو ہم نے سیکھا ہے وہ آج امانتاً آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. پاکستان میں ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمس ہے یا جو لوگ اپنے پلیٹ فارم کو چلاتے ہیں وہ 90% فیل ہیں. یہ اس کا سروے جو پاکستانی آپ خود بھی ہیں اور آپ اس کو کہیں نہ کہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی فراڈ ہے، ہم نے اس سے سکسیس نہیں کی. تو ہم نے جو انالائز کیا ہے کہ بینگ کا پاکستانی جب کوئی چیز نئی نہیں آتی ہے تو وہ اس کا بوم کریٹ ہوتا ہے اور لوگ سوچے سمجھے بغیر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ جو ہے نا غلط ڈائریکشن میں لگا دیتے ہیں. الٹیمیٹ اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں آتا تو وہ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں. اس میں میں مختصر سی باتیں کروں گی اور زیادہ سے زیادہ آپ کی کویشچن لوں گی آپ کی انڈسٹری کے حساب سے. اچھا، یہاں پہ کوئی بھی بزنس ہے، بزنس دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک کہ آپ سروس دے رہے ہیں یا پروڈکٹ دے رہے ہیں. تو ان دونوں ٹائپ کے بزنس کے لیے آپ کے لیے جو ہے نا جو آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، جو اچیو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کہ آپ کی میکسیمم سیل ہو، ریونیو جنریٹ ہو، میکسیمم ROI ہو. جو آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ آپ کو 1 گنا زیادہ 2 گنا زیادہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو واپس آ جائے. اب اس کو انکریز کرنے کے لیے جو ایک بزنس مین ہوتا ہے وہ لوکلی اور انٹرنیشنلی اپنی آڈینس کو ایکسپینڈ کر کے اپنی سروسز کو، اپنے پروڈکٹ کو ریچ آؤٹ کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے وہ چیزیں خرید سکیں تاکہ ہماری جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے وہ برابر ہو. جب ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں، جب ہم لوکلائزیشن سے انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو کی طرف جاتے ہیں تو اس میں 97% جو ہے کسٹمر آن لائن سرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی پروڈکٹ اور سروس. اب آپ کو بہت ہی کامن بہیویئر ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز نہیں خریدنی ہوتی ہے تو آپ اس کا انٹرنیٹ پہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا چیز اور کتنے لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر کمپیریزن میں آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کے ریویوز کیسے ہیں، اس پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ آن لائن جگہ کا یہی ہے کہ آپ اس کے ریویوز چیک کریں. تو 97% جو لوگ آپ کی سرچ کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ، وہ اس میں سے 70% آپ کے نا فیڈ بیک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر ریلیشن شپ کیسا ہے. اور 80% جو آن لائن بائنگ ہوتی ہے وہ آپ کے انفلوئنس سے ہوتی ہے، جو آپ کے جو ارد گرد کے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ کے پروڈکٹس کے، آپ کے کسٹمرس کے ساتھ، اس پہ ڈیسیژن لوگ میک کر رہے ہوتے ہیں. اور 91% جو ہے نا اس فیڈ بیک پہ آپ کے اسٹور پہ وزٹ کرتی ہیں اور وہاں سے آپ کی جو بائنگ آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے. اب یہاں پہ سب سے جو پہلی جو چیز ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے تو کون سا پلیٹ فارم ہو. اچھا، ایسے پلیٹ فارم بھی ہیں جو دوسروں کے بنائے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں پہ اپنے آپ کو پورٹ فولیو، اپنی پروڈکٹ، اپنا سروسز اپلوڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ شیئر کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ
لائک آپ وہ اپنا بنائیں اور اس پہ آپ اپنی سروسز کو پروموٹ کریں. سب سے انیشل جو چیز ہے کہ آپ نے اگر آن لائن آنا ہے لوکلی آن لائن تو آپ کا ویب سائٹ جو ہے نا اتھینٹک بیس پہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آپ کی فل انفارمیشن ایک پلیٹ فارم پہ ملے اور آپ کا وہ برانڈ میکنگ ہو. اور اس میں جو آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کا جو اگر آپ کا کہیں پہ برانڈ نیم ان کو نظر آتا ہے اور آپ کی ویب سائٹ موجود نہیں ہے تو وہ ان کو نیکسٹ ٹائم یاد نہیں رہے گا. اب آن لائن آپ جب اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ جب آپ بڑے جل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کمپٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے ہر ٹائم اپنے کسٹمر کے ذہن میں رہنا ہے تاکہ وہ آپ کو یاد رکھیں اور ایز اے برانڈ آپ کو ریکگنائز کریں. اب جو ہم ڈیجیٹل ڈیفینیٹلی اب جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ آپ نے آن لائن اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے اس میں آ جاتا ہے ایک ورڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن از اے پروسیس آف یوزنگ ٹیکنالوجی ٹو کریٹ نیو ویز ٹو ڈوئنگ بزنس. دا کانسیپٹ کین کمپرومائز چینجنگ ایگزسٹنگ سسٹم اور بلڈنگ اے نیو ون. اب جیسے اگر آپ کا کوئی ایگزسٹنگ بزنس ہے آپ کوئی چھوٹی شاپ چلا رہے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں یا آپ نیو وینچر کے لیے کوئی نیو پروڈکٹ بھی آپ لانچ کر سکتے ہیں اور ہر چیز آپ کا آن لائن پلیٹ فارم پہ موجود ہو آپ کی آن لائن پریزنس موجود ہو. اب آپ جب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ کام کرتے ہیں تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ بنا لی اور اپنے پروڈکٹ یا سروسز لانچ کر دیا تو دیٹس اٹ. نو, آپ نے اپنے پورے سسٹم کو ٹرانسفارم کرنا ہے تبھی آپ کو فروٹفل رزلٹ ہوگا. آپ جیسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی امیزون پہ آپ اسٹور بنا لیں تو آپ رات رات کروڑپتی بن جائیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ شاپیفائی پہ اسٹور بنا لیں تو آپ کروڑپتی بن جائیں گے. اچھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ فیس بک پہ کمپین چلا لیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. الٹیمیٹلی کوئی بھی ہمارے سروے کے مطابق کوئی بھی بندہ جو ہے نا ایک سنگل ایک ادھوری چیز سے کامیاب نہیں ہوا. الٹیمیٹ ہمیں جو فیڈ بیک آ رہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یا ڈیجیٹلائزیشن ہمارے بزنس کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہی. یہاں پہ جیسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے کہ چیمبر چل رہا ہے, یہاں پہ ایک چیز دوسری چیز کو سپورٹ کر رہی ہے, مائک سپورٹ کر رہا ہے, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ لنک ہے. جب آپ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ آئیں گے تو آپ کو اپنی ٹیکنالوجی پہ پیپل اور پروسیس ان تین ایلیمنٹ پہ فوکس ہو کے کام کرنا پڑے گا. ٹیکنالوجی آپ ایسے استعمال کریں جس میں جو آپ کے لیے ایزی مینیجیبل ہو. ٹیکنالوجی جو ہے نا دیر از نو فری لنچ. ٹیکنالوجی کی ہمیشہ کاسٹ ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کو آپ نے اپنے بجٹ اور اپنے ایجنڈا کو دیکھ کے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ وچ ٹیکنالوجی. اب اس ٹیکنالوجی میں آپ اپنے لوکل انٹرنیشنل آبجیکٹیوز کو دیکھ کے ڈیسائڈ کریں گے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی آپ کو کہے گا یا ایک بندہ کر رہا ہے کام تو آپ نے اس پہ کرنا شروع ہو جانا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنے بیریئر کو, اپنے چیلنجز کو, اپنے جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو دیکھ کے اپنے فیصلہ کرنا ہے, یہ آپ کے لیے فروٹفل ہوگا. نیکسٹ آپ کے جو پیپل ہے. اچھا, یہاں پہ جو آرگنائزیشنس جب میں انالائز کرتی ہوں, جیسے ابھی سر نے بھی کہا تھا کہ میں ایک NGO کو انالائز کر رہی ہوں, ایز اے اسٹریٹجک ان کو ایڈریس کر رہی ہوں. وہاں پہ جو آپ کا ریسورس ہے نا, اگر آپ نے ڈیجیٹلی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے تو اگر آپ کے وہ ٹیکنالوجی یوز کرنے والے لوگ ہی وہ اسکلفل نہیں ہے تو آپ کا یہ سسٹم فلاپ ہو جائے گا. سو یو ہیو ٹو بی لائک اسکلفل پیپل. اس کے لیے بھی آپ کو اپنی جو ٹیم ہے نا اس کو اپ اسکل کرنے کے لیے دا پیسج آف دا ٹائم اس کو اسکل اپ کرنا پڑے گا. ٹیکنالوجی جو ایک چیز ہے, ٹیکنالوجی کبھی بھی ایک ٹائم پہ ایک جیسی نہیں رہتی. یہ آڈینس کے بیہیویئر پہ, دنیا کے ٹرینڈ کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہے. سو ہر دفعہ آپ کو یہ فوکس کرنا ہوگا کہ جو آپ کی ٹیم ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے, وہ ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ٹیکنالوجی جیسے ہی کسٹمر کا بیہیویئر چینج ہوگا, ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے کہ اب AI کا دور ہے. پہلے AI نہیں تھی. اب AI سے اگر میں بھی 2 سال AI چلے گی, اس کے بعد کوئی اور نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی یا کوئی اور آپ کے بزنس کو سوٹ کرنا شروع کر دے گی. تو اسی طرح سے آپ نے اپنے پیپل کو اور پلیٹ فارم کو سنکرائز کر کے اور اس کے اوپر آپ نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا ایکشن لینا ہے. پھر پروسیس فرسٹ اسٹیپ کہ آپ کا پلیٹ فارم ہو گیا, آپ کی ٹیم آپ کے بزنس
को डिजिटली हैंडल करने के काबिल है। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई लीड्स या सेल्स ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसका जो कम्युनिकेशन जो मेथड है वो प्लेटफॉर्म जो डिजिटली अवेलेबल है कि आप लोगों को फॉलो अप कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, पूरे CRM मौजूद होती हैं, वो भी आप इंटीग्रेट करेंगे ताकि लोग आपके फॉलो अप से इंप्रेस होकर आपसे कॉन्टेक्ट करें। तो ये तीनों चीज़ें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी मिस करेंगे तो वो आपका फ्लॉप हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करनी है। प्लेटफॉर्म पे ही आपका डिसाइड होगा कि हु इज द पर्सन हु कैन हैंडल द टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट है कि उस टेक्नोलॉजी को कौन सा पर्सन एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे जो हमारी जो मैंने पहले भी शुरू किया था कि पाकिस्तान में जो मेरा एनालिसिस है कि डिजिटली लोग क्यों नहीं कामयाब हो रहे, इस वजह से कि लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे एक ऐड चलाने से हम कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम पार्टनर एजेंसी हैं। अब जो ये टेक्नोलॉजी के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये दो टाइप के हैं। एक है कि बेसिक लेवल है जो आम लोगों के लिए, और एक होता है प्रोफेशनल लेवल जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है, जिसको इंटीग्रेट करके एक एडवांस लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो आपको भी इस पे एक राइट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है कि आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी, लेट्स सपोज अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो इसमें फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपको उस प्लेटफॉर्म से कुछ हासिल भी हो। अब नेक्स्ट आपका जो है कि समटाइम ये भी होता है कि अगर आप प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं है और आपने कैंपेन्स या मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है तो वो भी अल्टीमेट आपका फ्लॉप हो सकता है। तो आपका जो टेक्नोलॉजी है, चैनल है और टाइम, ये तीनों सिंक्रोनाइज होंगे और उस पर एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बनेगी और इस पर एक प्रोफेशनल। अब मैं इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम करती हूँ, तो जब वो कैंपेन चलाते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि एक बच्चे ने 3 महीने का कोर्स किया, वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, वो कैंपेन चला रहा है, अल्टीमेट उनको सेल्स रेट नहीं होती है। अब उनका ये है कि अब आप देखें कि जैसे आप कोई डॉक्टर की डिग्री लेने से डॉक्टर नहीं बन जाता जब तक वो प्रैक्टिकल काम नहीं करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपना जो काम है ना किसी प्रोफेशनल के हाथ में देना है ताकि वो आपके कम पैसों में आपका जो है ना ROI मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर सके। हमारा यूएई में एक प्रोजेक्ट था फर्नीचर का, उसकी 4000 प्रोडक्ट्स थी और वो पाकिस्तानी बंदा था। उसने हमसे पहले एक और एजेंसी को काम दिया हुआ था जिसमें वो 16,000 dirham इन्वेस्ट कर रहा था और उसकी जो सेल्स थी वो उससे लो थी। जब हमने काम किया तो हमने क्वार्टरली उसका जो है ना एक्सपेंस 50% लो किया और उसका उसी 50 एक्सपेंस भी लो किया और उसकी सेल्स इंक्रीज थी, जस्ट बिकॉज कि इस टेक्नोलॉजीज में ऐसे टेक्नोलॉजीज उसमें फैक्टर्स मौजूद होती हैं जिससे आप अपनी चीज़ों को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो राइट स्ट्रैटेजी फ्रॉम द राइट पर्सन जो वाकई उस चीज़ का प्रोफेशनल हो, जो आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करके वो बनाए, उसके साथ ये काम करें आप। ये मेरा एक जामिया सा था और यहाँ पे हम सिर्फ यही डायरेक्शन देने आए हैं कि टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हों। जो जितनी भी बाहर के मुल्क हैं, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ की है, ये सारे लोगों ने अपने आप को डिजिटलाइज कर दिया। हर बंदा अपने घर से बैठ के काम कर रहा है और अपनी मुल्क की इकॉनमी में एक हिस्सा ऐड कर रहा है। तो अगर ये वाले शहर अपने आप को डिजिटलाइज करेंगे तो एक तो पाकिस्तान का भी नाम होगा और दूसरा जो हमारा जो एजेंडा है मेड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो मेड इन पाकिस्तान है या मेड इन गुजरांवाला है ये प्रमोट हो। लोग इंटरनेट पे सर्च करें मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन गुजरांवाला, तो 4-5 लोग हमारे भी वहाँ पे सर्च इंजन पे शो हो, उनकी प्रेजेंस हो। और ये हम कोई हुकूमत नहीं कर सकती, ना ये कोई गवर्नमेंट का काम है, ना ये किसी NGO का काम है, ये हर इंडिविजुअल बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसमें मार्केट शेयर ऐड करे। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर माइकल, दो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप सब
जिस मकसद के लिए आप यहाँ पे आए हैं वो बेशक कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा मकसद है। 95% पाकिस्तानी इस डिजिटलाइज से पीछे है। आप हमारा हमसाया मुल्क देखें, फॉर एग्जाम्पल एक पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में इंडिया उसे सेल कर रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइज होने की वजह से, अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करने की वजह से पूरी दुनिया में पिंक सॉल्ट इंडिया सेल कर रहा है। लोग जानते ही पिंक सॉल्ट को एज अ इंडियन ब्रांड है, जो एक्चुअली पाकिस्तान का ब्रांड है। मैडम ने काफ़ी सारी बातें की और बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन उस बातों में जो मेन चीज़ हम समझना चाह रहे थे, जो मैडम बार बार फरमा रही थी कि डिजिटलाइज होना चाहिए, डिजिटलाइज होना चाहिए, हमें मेन फोकस अभी भी ये नहीं पता चला कि हम डिजिटलाइज हो किस तरह। हम ये सारी जगहों में सुनते हैं, कोई ऐसा प्रॉपर वे अभी तक नहीं समझ आ सकी। आपने बताया कि जी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें गाइड किया जाए, कोई ऐसी चीज़ गाइड की जाए जिसकी बेस पे हम लोग कोई ना कोई भी स्टेप लेने से पहले किसको सबसे पहले अप्रोच करें स्टेप बाय स्टेप, वो अभी भी हमें आपकी बात में मुझे अलबत्ता नहीं समझ आ सकी। जी, इसमें आवाज़ है, इसमें हम ना एक ऑफर लेके हैं कि हर बिजनेस के अपने चैलेंजेस हैं, हम हर बिजनेस को एनालाइज करेंगे और आपको एक रोड मैप बना के देंगे, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस पे आप अमल करके आप फिर अपने रिजल्ट शो करेंगे कि हमने आप हमारे बचपन से आपको क्या फ़ायदा हुआ है। एक तो मैडम ये आपने अपने लिए मतलब आपने जिस बताया कि आप वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ये तो वो है जो आप खुद करेंगे, जो यहाँ बंदे बैठे हैं उनकी नॉलेज में आपकी बात आ गई। जो आम जनरल पब्लिक है जिसने आपका नहीं सुना, या जो आम बंदे बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले क्या स्टेप लें डिजिटलाइज होने के लिए? सबसे पहले आप वेबसाइट बनाएं, दैट्स इट, अपने ब्रांड मेक करें, ब्रांड मेक करें, और उसके बाद आप अपने नाम को जो है ना गूगल के थ्रू मार्केट करें, और किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ROI इससे ज़्यादा अच्छा जनरेट नहीं होगा। मेक अ ब्रांड। एक्चुअली इसमें एज ए मॉडरेटर मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, बिकॉज आई हैव टोल्ड कि मैं खुद इंडस्ट्री से हूँ। मैडम हम क्योंकि गुजरात गुजरावाला से हैं, तो जो माज भाई का क्वेश्चन था मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे इनके क्वेश्चन का मीनिंग है, हर बंदा फेसबुक बना के बैठा हुआ है, हर बंदे ने 5-10 हज़ार रुपया दे के वेबसाइट स्टैटिक भी बनवाई होगी, कोई ना कोई मेजॉरिटी ने इस टाइम वेबसाइट्स भी बनवाई होंगी। यहाँ पे हमारी जो मार्केट का कल्चर है वो 20-25 हज़ार से ऊपर उनका एक्सपेंस नहीं होता कि वो समझते हैं कि डिजिटल एनवायरनमेंट में एंट्री के लिए डेट इज़ द सफिशिएंट एक्सपेंस जो वो करते हैं 20-25 हज़ार। एक वेबसाइट बन गई, एक फेसबुक पेज बन गया। आई डोंट थिंक सो कि हमारे दोनों रीजन्स में कोई लिंक्डइन पे होगा, अगर कोई होगा तो बस प्रोफाइल क्रिएट होगी, उसको कभी यूज़ नहीं किया होगा। गूगल एड्स की तो हमें समझ ही नहीं है कि उसमें हमें आप एक कम्युनिकेट करें, आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस नेचर भी नहीं बताएं कि ये मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस नेचर में कौन सी पोटेंशियल मार्केट से किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जाएंगे, यूट्यूब से जाएं, ये गूगल एड्स के थ्रू जाएं, अगर फेसबुक पेज ऑलरेडी इनका है उसके थ्रू जाएं, एंड व्हाट इज द मार्केटिंग एक्सपेंस। देखिए हम लोगों ने हर अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बड़ी अच्छी की होती है, वो कॉस्ट हमारी फिंगर टिप्स पे होती है, बट हमारी किसी प्रोडक्ट में हमारा मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं होती, और ना ही कभी हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो थोड़ा सा आज इस सेशन में एक तो मार्केटिंग की अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो उसको एक्सप्लेन करें कि वो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, रेवेन्यू में कितना इम्पैक्ट आएगा। अगर इससे रिलेटेड मेरी बात में कोई और बंदा ऐड करना चाहता है तो प्लीज़। जिस तरह अभी सामने बताया कि मैंने फैन का ऑर्डर लिया, वहाँ से ये भी तो लिया। अब एक आम बंदा है उसकी फैन की फैक्ट्री है, वो जानता ही नहीं, मतलब उसने अगर साउथ अफ्रीका के ही बायर्स देखते हैं, ऐसा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि जो वहाँ के वो साउथ अफ्रीका के बायर्स को सर्च कर सके। ये तो एक तो ये है ना कि वो अपना चैनल बनाए, खुद ही उसको मार्केटिंग करे। एक दूसरा स्टेप ये है कि भाई हमने अगर साउथ अफ्रीका के बायर्स देखते हैं या किसी भी कंट्री के बाहर देख रहे हैं, तो वो हम कहाँ से जाके देखें। इसमें जो जलील साहब ने कहा कि एक्सपेंस 15-20 हज़ार, तो मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी ना, तो हमें बताया गया कि आपने कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करना है, तो मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि सर वो मेरी क्लास चालू है तो वो हमें होस्टिंग का फी दे रही है, सर मैं उस पर बना रहा हूँ। तो मेरे टीचर, मेरे जो प्रिंसिपल थे प्रोग्रामिंग के, उन्होंने मुझे कहा कि टेक्नोलॉजी कभी भी फ्री नहीं हो सकती, देयर इज़ नो फ्री लंच।
اور بینگ اے پروفیشنل ہمارا بیہیویئر یہ ہے کہ ہم نا ہمارا جو مارکیٹنگ بجٹ ہوتا ہے نا وہ اپنے کلائنٹ سے زیادہ ہوتا ہے، بیکاز کہ ہمارا جو ٹرسٹ ہے نا اور لوگوں کی اس میں زیادہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے 10 لگانا ہے اور اگلے سال میں ہمیں اس سے جو ہے نا اس کو بھی جنریٹ کر دینا ہے. تو یہاں پہ جو ہے کہ آپ خود اس چیز کو جانتے ہیں کہ آپ لوگ ایک پریکٹیکل انڈسٹری سے ہیں کہ آپ چیز کی جو کوالٹی ہے نا وہ آپ اسی ڈپینڈ سے نا اس کی فائنل کاسٹ آپ جنریٹ کرتے ہیں کہ اس کی کتنے میں بیچیں گے. تو ٹیکنالوجی جو ہے نا یہ اتنی سستی نہیں ہے. جو بچے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح کا جو کام کر رہے ہیں وہ میں نے فلو بھی دیکھا ہے. ابھی ایک ریسنٹ ہمارا ایک کلائنٹ تھا، اس نے بنوائی ہے ویب سائٹ اور اس کے پیج بنی ہے، اس نے پیمنٹ گیٹ ویز نہیں لگایا. جب ہم نے اس کا انالائز کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ پیمنٹ گیٹ وے سے انٹیگریٹ کیا، تو میں کہتی کہ آپ لگا دیں. ہم نے کہا لیٹ اس سی کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. پیمنٹ گیٹ ویز لگانے کے لیے جب ہم نے اس کو سرور کی ایکسیس اس کی ساری کی تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو پوری ویب سائٹ کی جو ہے نا یہ سرور جو ہے وائرس سے بھرا ہوا ہے. اگر ہم اس پہ کام بھی کریں گے نا تو ہمیں 6 مہینے اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں گے اور پیمنٹ گیٹ ویز کا انٹیگریشن ہو ہی نہیں سکتا. پر ان کلائنٹ کے ساتھ میرے بڑے اچھے ٹرسٹ فیکٹر اور لانگ بزنس ریلیشن شپ تھا، تو میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ جی یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو آپ نیو پروجیکٹ رن کریں. اب ہم نے ان کی انویسٹمنٹ جو ہے نا نیو پروجیکٹ پہ لگائی ہے. اب ان کی ویب سائٹ آپ دیکھیں گے نا تو اس پہ ایک کسٹمر پورا سیکوینس چلتا ہے کہ کسٹمر آ رہا ہے، وہ آپ کی پروڈکٹ خرید رہا ہے، وہ چیک آؤٹ پہ جا رہا ہے، وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو اپنا کر رہا ہے. اب جہاں پہ بھی کاسٹنگ آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ نے اگر مارکیٹ میں آنا ہے تو آپ نے ڈیزائننگ، ڈیولپمنٹ اور موبائل اس کی ایکسیسیبلٹی یہ سارے فنکشن ایکوریٹ آپ نے کروانے ہیں. اور جس سے بھی آپ بنوائیں آپ ان سے یہ مینشن کرنا ہے کہ یہ چیز آپ کر کے دو، پھر وہ آپ کو ایکوریٹ بتائے گا. پلس مارکیٹنگ کی کاسٹ. پاکستان میں یہ جو ذوالفقار صاحب نے کہا کہ یہ ریالٹی ہے، بیٹا ریالٹی ہے کہ بزنس ماڈلز بنتے ہیں، آپ کی پروڈکٹ کاسٹنگ ہوتی ہے، برانڈنگ ہوتی ہے، پر مارکیٹنگ کا بجٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو یہ ابھی وہ ہے ہی نہیں ہے کہ مارکیٹنگ کا بھی بجٹ رکھنا ہے. مارکیٹنگ کا جو بجٹ جو باہر کے لوگوں کا ہوتا ہے نا وہ کم سے کم بھی $3,000 ہوتا ہے. $3,000 سے لے کے پھر ہم ان کو جو ROI لکھ کے دیتے ہیں نا وہ 600% کی ہم ان کو کمٹ کرتے ہیں. وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جتنا بڑا ریجن ہوگا نا ہم نے آپ کی ریچ اتنے ہی لوگوں تک لے کے جانی ہے. جتنے زیادہ لوگ آپ کو دیکھیں گے وہ الٹیمیٹ انسپائر ہوں گے اور آپ کے پروڈکٹ کریں گے. میکسیمم ریچ میں جو ہے نا اتنا جاتا ہے. اگر آپ مجھے اپنا اسپیسیفک پروڈکٹ بتائیں گے، اگر آپ مجھے اپنا ٹارگیٹ آڈینس بتائیں گے تو اس پہ ایک پراپر انالیسس ہو کے پھر ہم آپ کو رپورٹ بنا کے دیں گے کہ آپ کا اس پہ کتنا بجٹ لگے گا اور کون سا پلیٹ فارم بیسٹ ہے. اور ہم یہ بھی آپ کو لکھ کے دیں گے کہ پورے ایک سال میں کوارٹرلی آپ کا کتنا ریونیو جنریٹ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیل ڈار، ایگزیکٹو ممبر، آل پاکستان واشنگ مشین ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ. ہماری پروڈکٹ گیزر، کولر، واشنگ مشین ہے اور ہماری ایسوسی ایشن میں تقریباً 128 کے قریب فیکٹری والوں نے جو رجسٹر ہے. میں شیخ صاحب سے کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے تقریباً 30-40 سال سے زیادہ دوست وہ بزنس کر رہے ہیں صرف پاکستان میں، اور پاکستان کی انڈسٹری جو 25 کروڑ عوام کے اوپر منحصر ہے، مگر 25 کروڑ عوام کو ہم اپنے لوکل پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی وہ ایکسپورٹ کے اوپر ہے. کیا ہم اس اپنی انڈسٹری میں اپنی پروڈکٹ کو افریقہ کے کسی بھی ممالک میں کیا آپ اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ میرا یہ کویشچن. یقیناً آپ کا ساتھ ہے اور میں ایک چیز واضح کر دوں، میں نے زندگی میں کبھی چائنا سے نہ خریدا ہے نہ بیچا. تو آپ کی بجا والا کی پروڈکٹ پوری دنیا میں کوالٹی اور قیمت میں کمپیٹ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کوالٹی کو نہیں. یہ بالکل بڑی آسانی سے کیونکہ یہ ہاؤس ہولڈ ہے. اس
اس کے لیے ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے ایز ایسوسیشن. جی آپ میرے ساتھ رابطہ رکھیں گے, میں آپ کو انکوائری دوں. میں جو بہت گھٹیا مال بناتے ہیں ان کے ساتھ کام کروں گا, اور انشاءاللہ آپ سے کچھ ڈیل بنائیں گے. آپ 144 کر دیں گے, میں یہ نہیں کہوں گا یہ کہ ایک پیس بھیج دیں ہم منیمم 144 کر دیں گے. اس میں آپ اپنے جو آپ کے بیسٹ مینوفیکچرر ہیں اور جو انڈسٹری ہیں ان کے 10 پیس سسٹم بھیجا جائے بھیجے, ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پراپر مارکیٹنگ کا. لیکن 2 چیزیں ہیں. اب یہاں ہم جتنے دوست بیٹھے ہیں نا, یہ ٹاکنگ مارکیٹنگ سے ایکسپورٹس, ٹھیک ہے نا. ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے برانڈنگ. برانڈنگ جو ہے نا یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اگر آپ کا مال افریقہ میں بک رہا ہے, یہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا, یہاں 128 ممبر ہیں آپ کے. افریقہ میں آپ کا برانڈ ہم ایسا پروموٹ کر سکتے ہیں جو نمبر 1 بھی ہو سکتا ہے, جس کو یہاں کوئی نہیں جانتا. تو برانڈنگ پہ بھی محنت ہوتی ہے. یہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ گیم ہے. یہاں بھی اگر آپ نے پاکستان میں اپنی ایسوسیشن کے اچھے مینوفیکچرر کی برانڈنگ کرنی ہے تو آئی کین گیو یو دا کلو. آپ ایک کوالیفائڈ برانڈنگ کا بندہ اپلائی کریں گے جس کا کام صرف برانڈنگ ہے. دیکھیں مرسیڈیز بینز 1 کلو لوہا بیچتا ہے 10 لاکھ کا, ٹویوٹا بیچتا ہے 3 لاکھ کا, چائنا بیچتا ہے 1.5 لاکھ کا. وہی انجن, وہی ٹیکنالوجی, وہی لوہا. تو کیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اچھی ورک مین شپ کے بعد اچھی برانڈنگ. ٹھیک ہے, برانڈنگ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اچھی ورک مین شپ. تو آپ لوگ جو پراپر جو گجرانوالا کا یہ انجینئرنگ کا سیٹ اپ ہے نا, جو مشینیں بنا رہے ہیں مینوفیکچرنگ کی اسپیشلی, چائنا سستے سے سستا دنیا میں کروڑ کی بیچتا ہے, آپ لوگ بیچتے ہیں 10-12 لاکھ کی. آپ اس کو 50 لاکھ کی بیچیں. آپ مینوفیکچرنگ برانڈنگ پہ بھی 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, 10 لاکھ خرچ کرتے ہیں. ایک دفعہ خرچ ہونا ہے نا, تو ساری عمر تو نہیں آپ کے میں 10 لاکھ ڈالنا پڑنا. یہ تو پیٹرول سے تو نہیں چلے گا نا. تو یہ چیزیں میں نے اپنے سفر میں نوٹ کی. یہ میرے ذاتی تجربے ہیں اور یہ میں بالکل جو ہم نے یونیورسٹی میں پڑھا تھا نا وہ آبسولیٹ ہو چکا ہے. دس از دا لیٹسٹ. اور میں ڈائیورس مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں. کوئی 2 ملک کی زبانیں افریقہ میں بھی سیم نہیں ہیں. کوئی ڈانس بول رہا ہے, کوئی پورچوگیز بول رہا ہے, انگلش بول رہا ہے. جس کی وہ کالونی تھی وہی ان کی سرکاری زبان. تو کاروبار کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمارا جو رویہ ہے وہ تھوڑا تجربہ سکھا رہا ہے. یہی میں آپ سے شیئر کرنا ہے کہ ہم آپ کا مال بیچیں گے اور آپ کا نام بھی بنائیں گے. کیوں بنائیں گے؟ آپ کی خاطر بھی اور اپنی خاطر بھی, دونوں کا فائدہ ہے اس میں. اور پاکستان کا فائدہ بنیادی ہے. چائنا پٹ چکا ہے, لوگ تنگ آ گئے ہیں, مفت کی چیزیں اور 3rd کلاس چیزیں وہاں مل رہی ہیں. اچھا, اس میں عقیل ڈار صاحب, دیٹ از وی اپریشیٹ یو. آپ کائنڈلی اپنی ایسوسیشن کا نام بھی بتائیے گا, بیکاز آپ کا کویشچن وہی ہے کہ ایس ایم ایز کی پروموشن کیسے ہو سکتی ہے. آئی وڈ ریکویسٹ شیخ صاحب ان کو تھوڑا سا یہ بھی مینشن کریں کہ آپ کے پاس وہاں پہ باؤنڈیڈ ویئر ہاؤسز بھی ہیں آپ کے جس پورٹ پہ آپ کے پاس اویلیبل ہے, تاکہ انہیں جو بھائی یہاں سے کنٹینر نہیں بھیج سکتے, جو وہاں پہ خود جا سکتے ہیں اور انہیں وہاں پہ اسٹوریج چاہیے, ویئر ہاؤس چاہیے, تو وہ سر کے پاس فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. وہاں تک جہاں تک آپ کا پوائنٹ ہے کہ یہاں سے ہم افریقہ پہنچ جاتے ہیں, افریقہ سے آگے سر مارکیٹ ایکسیس کے لیے وی ہیو گیون یو دا 2 پلیٹ فارم. ایک تو ڈیجیٹل اسینشیل ہم دے رہے ہیں, آئی ٹی,
جو کہ ہمیں لگے گا کہ 2025 تک بھی اگر ہم نے امپلیمنٹ کر لیا 50% تو دیٹ ول بی ہیوج سکسیس. بیکاز جو مینوفیکچر ہے وہ سر بلیو کرتا ہے, جیسے آپ نے شیخ صاحب سے سوال کیا, بیکاز یو آر لوکنگ فار جینوئن سیلس, کہ آپ اتنا ویٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیجیٹل اسٹریٹجی امپلیمنٹ کریں, رائٹ. اور فزیکل ایک بیٹھا ہوا ہے تو اسی سے ہم سیلس جنریٹ کر لیں. تو ان کے پاس باؤنڈیڈ ویئر ہاؤسز بھی ہیں. آپ چاہے اپنی ایسوسیشن کے کچھ ممبر اسائن کر لیں جو ایز اے ٹیم ممبر ان کے ساتھ آگے آئیں, وہاں پہ آپ خود اپنی کمپنی ٹیک اپ کریں, اور وہاں پہ جو مارکیٹ ایکسیس ہے, جو پرائسنگ ہے, برانڈنگ ہے, اس میں آپ کو شیخ صاحب اسسٹ کر دیں گے. ان کی رسپیکٹ بھی ہم کرتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ جو چیز ان کی مین پروڈکٹ نہیں ہے ان میں یہ بڑا ابھی سوچ کے انٹر ہوں گے. ہماری جو مارکیٹ ہے گجرانوالا گجرات سر, ہم لوگ چل رہے ہیں ٹرن اوور پہ. ہماری ڈیلی کے کہ ٹرن اوور کتنا ہے, ٹرن اوور کتنا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد بڑے پریسٹیجیس کیپٹل میں, ان کے لیے وہاں پہ کوالٹی آف لائف, کوالٹی آف ہر چیز ان کے لیے وہاں پہ کوالٹی ہے. تو سر یہاں کی مارکیٹ تو ہمیں یہی یہاں پہ سکھایا گیا ہے کہ جو ہلکی سے ہلکی اور سستی سے سستی چیز ہے وہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اور دوسرا سیکنڈ یہ, جب کوالٹی کی بات آتی ہے تو جو ہماری لیبر اور امپلائز جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ سر ٹرن اوور ہی نہیں پورا ہوتا. تو اس میں بھی آپ نے ہمیں ہیلپ کرنا ہے کہ اگر ہم نے کوالٹی کی طرف آنا ہے, ڈیفینیٹلی ویلیو ایڈیشن جہاں پہ ہمیں سر 200-300 ملتا ہے وہاں پہ ہمیں 1500 ملے گا حقیر ڈار صاحب, ہم تو خوش ہوں گے. تو یہ تو ہم شیخ صاحب کو بولیں گے کہ اگر آپ ہمیں ریونیو ہمارا بڑھا سکتے ہیں وہ ہمیں بتائیں. کچھ اگر بجٹ آپ کہہ رہے ہیں برانڈنگ پہ کر کے ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے تو وی ول بی ویری تھینکفل ٹو یو. جی ایسا ہے, میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اپنے بارے میں. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ بہت سارے بزنسز ہیں, اسپیشلی ٹیکسٹائل میں آئی واز فرسٹ پاکستانی ایکسپورٹر سو مینی بار. لائک وائز میں انڈونیشیا میں کول مائننگ میں پہلا پاکستانی, وہ میرا ڈائیورسفائڈ ایکسپیرئنس. وہ کام میں نے 8 سال کا ہوا, بچوں نے ٹیکسٹائل سنبھال لی, میں چھٹیاں گزارنے گیا, مائننگ میں کوئی بندہ نہیں پاتا, مائننگ شروع کر دی. تو دیر آر سو مینی فیلڈس جس میں پاکستانی بہت ضرورت ہے. اور یہ برانڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے نا ہمیں پورا ریٹ کہیں سے بھی نہیں. وی آر کنسیڈرڈ کہ یہ فالتو بندے ہیں, پتہ نہیں چائنا کے برابر بھی بناتے ہیں یا نہیں, ان کو چائنا سے اعلیٰ ریٹ دے دو چل پڑیں. تو ہمیں یہ توجہ کرنی ہے انڈیویجول کیسز میں, ہم اپنے آئٹم کی وہاں مارکیٹ برانڈنگ کریں اور برانڈنگ کے مطابق پوری کوالٹی دے کے پوری قیمت دیں. آئی انسسٹ آن برانڈنگ. باقی یہ جو آئی ٹی ہے یہ آپ کا ٹول ہے, پرانے زمانے میں یہ ٹولس نہیں تھے. آج کی دنیا میں یہ آپ کے اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. یہ اس کو آپ الگ کرائیں آئی ٹی کو جیسے آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ گوگل کھول لیں گے اور ساؤتھ افریقہ کا کسٹمر ڈھونڈ لیں گے تو پھر بھی آپ کا بزنس کبھی نہیں. ای میلیں لینے دینے سے کبھی سوچے نہیں, یا وہ یہاں آ کے دیکھے گا کسی فیکٹری کا مریض بھی ہے یا کہانی ہے, یا آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ صاحب صرف ای میل ویب سائٹ کے چیمپئن ہیں یا کوئی ان کا لین دین نہیں ہے. یہ حقائق ہیں. یہ ساری چیزیں وہ جو بنیادی کاروبار ہے نا, جیسے میں ہڈی چلاتا ہوں, آپ بھی ہڈی چلاتے ہیں, ذرا بڑی یا چھوٹی ڈیسائڈ کریں. تو بیسک بزنس کو ہم نے بیسک اصولوں پہ چلانا ہے, اور اس کو چلانے کی خاطر ہمیں موسٹ ماڈرن ٹولس. یہ میرا کوئی اور سوال ہو تو حکم کیجیے گا. جی میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے سر نے کہا کہ یہ 128 ممبرس ایسوسیشن کی,
पर ये गुड टू हेड कि आप इतने बड़े मेंबर यहाँ पे मशीनरी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कंपैरिजनली देखें ना कि एक्सपोर्टर दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो पहले 1995 में यूएस कंसिडर किया जाता था जो बिलियन में एक्सपोर्ट करता था। आज के 2020 में जो है ना चाइना आ रहा है जो अब वो ट्रिलियन टच करना चाह रहा है। क्योंकि बीइंग अ स्ट्रैटेजिस्ट हमने डिसीजन आंखें बंद करके या देखा देखी नहीं लेना होता, हमें मार्केट को एनालाइज करना होता है, ऑडिट निकालना होता है, उस पर डिसीजन लेना होता है कि हमसे जो लोग आगे हैं वो किस वजह से आगे हैं और हम उनसे कैसे उनके फुट स्टेप को कैसे फॉलो कर सकते हैं ताकि हम भी वो मार्केट शेयर लें। चाइना को अगर हम एनालाइज करते हैं ना तो वहाँ पे मैंने एक शिफ्ट देखी है कि वो अब आपकी एसोसिएशन है तो आप सारे लोग ना अपना एक कोई एसोसिएशन का ब्रांड बनाएं और सारे एक इत्तेफाक के तौर पे अपने डिज़ाइन अपनी मशीन्स वगैरह एक बंदा जो है ना उसको स्पेशलाइज हो जाए और उस पर जब वो ऑनलाइन आए तो हर बंदे को पता हो कि ये फलानी एसोसिएशन है और ये फलाना डिज़ाइन फलाना बंदा इसके पास है। जैसे अभी सर मंसूर ने भी कहा कि कारोबार में बेसिक स्कूल है कि आप दुकान जब खोलते हैं तो साथ वाले दुकानदार से कहते हैं कि मैंने ये माल रखा है आप ये ना रखना। तो इस तरह एक स्ट्रैटेजिकली जो है ना आप मेड इन पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्लस ये हमारी नीड है, हमने पाकिस्तान की इकॉनमी में हिस्सा डालना है तो हमने ये स्टेप लेने होंगे। थैंक यू मैडम, ये जो आपने मिश्रा दी है ना कि ब्रांड बनाए, आपकी एसोसिएशन है, ये यूरोप और अमेरिका में जापान में हमने सुना है। पाकिस्तानी ज़हीन को मैं इस पे एग्री नहीं होती। हमारी मिसाल ऐसी है कि पानी में रेत डालें तो अलग-अलग तिनका नज़र चमकता अलग-अलग नज़र आता है। तो हम कभी भी शायद लीडर नहीं मिला, मिट्टी में पानी डालें जो कोई शक्ल बन जाती है वो नहीं हम बन रहे। हम अलग-अलग चमकना नज़र आते हैं। हम सब यहाँ पे लीडर हैं। कोई भी किसी के पीछे अगर लग जाए, जैसे मैंने अपने बड़ों से सुना कि यूरोप में 200 साल उनकी आपस में वो पंजाबी में कहते हैं ना भाईवाली, वो चलती है और कामयाब रहती है। यहाँ पे हमारे दोस्तों ने, मैंने बड़ी कोशिश की कि हम एक ब्रांड बनाएं मिल के, लेकिन ये मुमकिन नहीं। हम सब चाह रहे हैं कि अपने अपने ब्रांड पे काम करें और शेख साहब से हेल्प चाहिए इस मामले की, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अच्छी मार्केटिंग है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर हमारी मार्केट नहीं है। ये जो इन्वेस्टर ब्रांडिंग की आपने बात की है, मेरा ये कितना सक्सेसफुल जैसे रास्ता मिलता है, इन्वेस्टर ब्रांडिंग शायद इतना आसान काम ना हो। ये वीडियो ब्रांडिंग ही मेरा ख्याल है कि सक्सेसफुल वेंचर बन सकेगा, क्योंकि इनके लिए भी इनको भी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए होगी कि किसी जो काम करने वाले जो ब्रांड अगर फर्ज करें क्लस्टर ब्रांड बना भी लेता है, उसमें इतनी ज़्यादा सोचें होंगी कि कल को जो रिपोर्टर है वहाँ पे उसको कल को किस सोच के साथ डील करना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी रैपिडली कुछ चेंजेस आ रही होंगी उस ब्रांड की ओरिएंटेशन और उसके मामला के अंदर। एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है कि ब्रांड सब लोग अपने डेवलप करें, और मेरा ख्याल अगर कुछ ब्रांड डेवलप हो जाएंगे तो देखा देखी फिर लोग सीख जाएंगे। एक्चुअली ब्रांड डेवलप करने में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते, लोगों को करना आ नहीं रहा। एक वो झिझक है, एक हिजाब है, शायद हम जो चीज़ हमें नहीं करनी आती है, जो पहली दफ़ा करनी होती है, पाकिस्तान का नुकसान है कि हम इस तरह की एक तो कॉरपोरेशन से नहीं जा पाए, कॉरपोरेट एंटिटी हम नहीं बना पाए, हम बिजनेस नहीं बना पाए, क्योंकि बिजनेस के तरह अगर हमें इक्विटी रेट करनी है तो वो फॉर्मूला बिजनेस नहीं बन पाता। यहाँ पे ज़मीनें बिकती हैं, कारोबार नहीं बिकते। दूसरा मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था कि बैंकिंग चैनल्स और पेमेंट ट्रांसफर्स का अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान क्या लिंकेजेस हैं, उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। आपने कहा कि शायद उसका कंटेनर भेज दें, वो किसको भेज देंगे ये, और उसका रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स जो है वो कैसे होते हैं, या वो क्रेडिट टर्म्स पे जाना है या बैंकों की जब उसके ऊपर अगर जाता है तो CAD के लिए जाना है। आपके देश में क्या मॉडल है इस वक्त तक, कुछ
सारी बैंक है नहीं, somebody working in the bank. कोई कमर्शियल बैंक से यहाँ पे भाई या जिनका अगर स्पोर्ट्स में किसी कमर्शियल बैंक से डील कर रहे हैं खासा पे ही है। ये सबका होगा, बुखारी साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आसिफ साहब भी जानते हैं, सब जानते होंगे। कहते हैं नहीं अच्छा, सूरत ये अफ्रीकन बैंक जो हैं ना, जिसमें आपके यूरोपियन बैंक वो है न्यूयॉर्क सारी अफ्रीका के बैंकों को ये ड्रॉबैक है कि उनकी एफियाँ कंफर्म नहीं होती, न्यूयॉर्क में वो होता है यूएस के नहीं, इसमें नुकसान ये है कि हम कार्य करके सबर कर देते हैं कि हमें काम नहीं करना, ठीक है। फायदा ये है कि जिस दिन उनके बैंक कंफर्म होने शुरू हुए तो फिर उनको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो धड़ाधड़ सारा कारोबार उन मुल्कों के लोग खुद संभालने के काम ये एलसी वहाँ से खुलती है उसमें ऐड कंफर्मेशन की क्लॉज होती है, वो आपको किसी बैंक मतलब बैंक ऑफ मलेशिया वो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान का नेशनल बैंक स्ट्रॉन्ग बैंक, ठीक है, क्रेडिट की उसकी कंफर्मेशन आप करा, ठीक है। अब टेक्निकल साइड आपका बैंकर कहेगा जी मैं तो इस ऐसे को करके मैं नहीं करता कंफर्म है या नहीं कंफर्म, यही आप कहना चाहते हैं। लेकिन स्टेट बैंक ने मांगी है एडवांस पेमेंट, ठीक है। एडवांस पेमेंट अगर आपने 100 रुपये का माल बेचा है तो 10 रुपये की एडवांस पेमेंट आप दे देते हैं पीटी वाया दुबई, हाँ, अगर आपकी कॉस्ट कम है 100 के 100 मंगाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, वो आप करेंगे, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपको एक्सपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। आपने माल चढ़ा दिया, आप अगर तो आपने किसी काले से डील कर ली तो फिर तो माशाल्लाह काफ़ी मुश्किल आने का इम्कान है। अगर मेरी आपकी डील गुजरांवाला में हो गई है या वहाँ पे बैठ के हो गई है या कहीं भी हो गई है या आपके डीलर हैं दूसरे शहरों में, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारा वही आपके साथ है, तो इन डेट के आपको रकम जो होती है ना यूजुअली गुजरांवाला में आधे घंटे में आ जाती है और बाकी मेन सिटीज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमारी 15 मिनट का रकम पहुँच टाइम पे रकम आती है और बिल्कुल सही है। वो दुबई से ही कह रहे हैं, वो हमारा ऑल ओवर अफ्रीका नेटवर्क से वही पर आपने भेजनी है रकम या मंगवानी है वो विद इन नो टाइम। हाँ जी, नहीं आपको तो एडवांस पेमेंट आई हुई है, टेक्निकली है ना, देखिए ना आप टेक्निकली बात कर रहे हैं ना, तो आप प्रैक्टिकल साइड पे आएंगे। नहीं हम दो जगह बात कर रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिकल साइड पे आपकी हमारी डील है, अगर हमने एलसी पे की है वहाँ हमने एलसी खोलने के लिए 100% पैसे बैंक में पैसे डालने होते हैं, ठीक। आपकी शिपमेंट वहाँ पहुँचती है 1.5 महीने में, 1.25 महीने, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस। इंडिया में आपकी शिपमेंट आएगी पहले दारुसलाम आएगी, फिर वहाँ से ट्रकिंग होगी, फिर कस्टम क्लियरेंस होगी, फिर हम यहाँ से होगी, फिर
मौजूदा शक्ल में हमें जिन लोगों से हमारे कारोबार पुराने ज़माने से चल रहे हैं, जब हम खुद मैन्युफैक्चर थे 70 यूनिट ट्रेनिंग की डार्क स्केल एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 5 विकेट। हमारे जो बने बनाए चैनल हैं वहाँ से तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर माल देर से पहुँचता है और वहाँ क्लियर होता है पेमेंट आती है तो उसमें ज़्यादा सारे प्रोसेस में कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, प्रॉफिट्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उसके मुताबिक ही चीज़ें बनती हैं। सर इसमें हम ऐड करना चाहेंगे भाई का जैसे क्वेश्चन था पेमेंट से रिगार्डिंग, क्योंकि वही बिलोंग टू स्मॉल सिटीज़, तो हमारे जो मसले मसाइल हैं ना सर, वो कभी हम कैपिटल में आई रिमेंबर रज़ाक दाऊद साहब थे और आपके उस टाइम चैम्बर के प्रेसिडेंट उमर अशरफ साहब थे, तो आई वाज सिटिंग विद देम। तो जो सर हमारे मसले मसाइल हैं ना, वो तो हमारी कबीना के बंदे भी सुन के एक दफ़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं और हम क्या पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं। जो हमारी फेडरल पॉलिसी होती है वो हमारे लोकल मैन्युफैक्चर पॉलिसी से बहुत दूर है। सियालकोट फिर कुछ मॉडर्न वेज से चल रहा है, गुजरात और गुजरावाला तो सर बहुत अनकन्वेंशनल चल रही हैं। 2018-19 में सर मैंने अफगानिस्तान एक्सपोर्ट शुरू की और यही प्रॉब्लम्स जो आज डिस्कस हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हुई। कोई बैंक एलसी नहीं ओपन करता, कोई कंफर्म नहीं करता और उसके बगैर माल नहीं था जा सकता। सर 1.5 ईयर की कोशिश है हमारी रज़ाक दाऊद साहब के साथ मिलकर, हमने इस टाइम न्यूयॉर्क का JP मॉर्गन बैंक, मिज़ान बैंक और बैंक अल हबीब, इनके साथ MOU साइन होके अब अफगानिस्तान की सर पेमेंट्स डायरेक्ट बुक होके हमारे मिज़ान और बैंक अल हबीब में आती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा गुजरावाला शहर है सर, उतनी बड़ी इंडस्ट्री डे बाय डे होती जा रही है जिसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। आप इस टाइम इंडस्ट्री वाइज पूरे मुल्क में यू आर कंट्रीब्यूटिंग 60% ऑफ द GDP, और 60% जो शेयर GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अपनी पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट के आगे आवाज़ नहीं उठा रहा। वन ऑफ द मेन रीज़न, जब अदील भाई ने मुझे कहा था तो मैंने कहा था सर इंडिविजुअली आप आएंगे तो हम चलेंगे आपके साथ, बट चैम्बर्स में हम इसलिए नहीं आते कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। इन्होंने हमें एक छोटी दिलाई कि वही आर द वन जो कुछ करेंगे। तो सर इसमें आपके जितने सेक्टर्स को ये प्रॉब्लम है, आपने अफ्रीका देखिए 100% इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। दिस इज़ द ओनली कंट्री जो इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें इस मार्केट को, अंडर प्रिविलेज मार्केट को टैप करना चाहिए। वी हैव द की पर्सन्स, हमारे पास बेशुमार और वसाइल हैं। ये आपकी चैम्बर ने आवाज़ उठानी है सर कि ये हमारे इंटरेस्टेड, इतना रेवेन्यू हम इस मुल्क में ला सकते हैं, एंड वी नीड ऑफिशियल चैनल। जब ऑफिशियल चैनल कहेंगे उसमें देखें, अगर हम अफगानिस्तान के लिए मिज़ान और बैंक अल हबीब को पैनल पे ला सकते हैं, गुजरावाला इज ए बिगर वॉइस देन अस, तो आप जब अपनी आवाज़ उठाएंगे, जिस कमर्शियल बैंक के साथ कहेंगे वो स्टेट बैंक का काम है उनके साथ आपके डायरेक्ट लिंक क्रिएट करना। स्टार्ट में जहाँ पे सर हमें कोई लिंक नहीं था मिला, उसमें एम्बेसी हमारा डायरेक्टर आ गया था, सारी पेमेंट्स हमने एम्बेसी के थ्रू रूट की है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्पेसिफिकली हमें यही आती है, अफ्रीका से हम डरते हैं पेमेंट मर जाएगी, पेमेंट का क्या बनेगा। दिस इज द वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन। इसमें सर से कल भी हमने डिस्कस किया था, GFC बहुत बड़ी एंटिटी है, उनकी भी नाइजीरिया में एक पेमेंट फंस गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि उस फंसने के बाद किसी ने फॉलो अप नहीं किया। आज आपके SVP साहब मेरे ख्याल में चले गए हैं, आते ही उनका एक पेमेंट गेटवे का क्वेश्चन था, जो हमारी लुकना मैम है, इनको भी इंटीग्रेशन में मसला आता है। बट सर जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब हमें एक कैपिटल डील नज़र आती है, यकीन माने हम तो फिर वो रास्ते निकालते हैं कि जो स्ट्रेटजी बनाने वाले या गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। राइट नाउ गुजरात से आगे लाला मुसा मैम, कल आई थिंक उसने कुछ अनाउंस भी किया है, ही इज़ वेरी यंगर देन मी। 300 की टीम है सर IT की, और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि आप अपना एक जो है प्लेटफॉर्म बना लें, गेटवे अपना बना लें, उसको चैम्बर ओन करें। उसकी रीज़न क्या है, चैम्बर में सर एक सबसे पहले तो पॉलिसी मेकिंग आनी चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग टीम। जैसे आप एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड है, कल भी हमने सजेशन दी थी कि स्टैंडिंग कमेटी यहाँ हर एक बनती है। आप सबसे पहले तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएं,
जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको वो गेटवेज और प्लेटफॉर्म दिखाएं, जिनके रिसोर्सेज नहीं है। अगेन मेरी आवाज़ होती है सर एसएमईज के लिए। एसएमईज वो आते हैं जो बेचारे अफ्रीका तक टिकट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनके दिल में ख्वाहिश होती है कि यार हमारा माल सामने चला जाए। तो हम हमेशा उनके लिए आवाज़ बन रहे हैं कि यार आप स्टेप फॉरवर्ड आएँ। छोटे से छोटा टूल ना, हम सर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वहाँ के लाइसेंस अफोर्ड कर सकते हैं। मंसूर शेख साहब के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रेसिडेंट से वहाँ से बात कर सकते हैं, एम्बेसी में यहाँ से बात कर सकते हैं। हमारी चैम्बर्स में तो प्रॉब्लम ये है हमें एम्बेसीज तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले तो अपनी चैम्बर में फंक्शनल करें, कोई स्टैंडिंग कमेटी बनाएं जो एसएमईज के लिए सेपरेट हो और जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उनके लिए सेपरेट हो, जिनका वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी पे काम है, क्योंकि उनकी नीड्स डिफरेंट है, एसएमईज की नीड्स डिफरेंट है। लास्ट जब बुहारी साहब ने मुझे बुलाया था एंड इट वाज इंटरेस्टिंगली अ वेरी गुड सेशन एट गुजरांवाला बिजनेस सेंटर सर, एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि चेयरमैन साहब ने वहाँ पे भी जितनी बातें की थी सर, मैं उनसे भी बड़ा हैप्पीली सरप्राइज भी था। उनकी सर 5 साल की जो एफर्ट थी आपकी जीबीसी की, वो उस एफर्ट को आपके आगे रख रहे थे, बट उस एफर्ट का नेट रिजल्ट नहीं था। 5 इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल्स के उनके साथ एमओयू साइंस थे, वो 5 इंटरनेशनल एमओयू साइन हो गया बिजनेस काउंसिल से सर। व्हाट इज द बेनिफिट टू जनरल पब्लिक इन ऑल? जो आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे इंटरनेशनल बिजनेस से क्या फायदा होगा? प्रॉब्लम कहाँ पे आई है कि जब आपने एमओयू इंटरनेशनल बिजनेसेस से कर ली है, जॉइंट चैम्बर से कर ली है, आगे उसको इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है, उसको लेके कौन चलने वाला है, उसको किस गवर्नमेंट फेडरल लेवल पे आपने रजिस्टर करवाया है, कहाँ पे आपने आवाज उठाई है और कैसे आपने मेल की है। इसको कंक्लूसिव साइड पे हम इसलिए लेके जा रहे हैं, मौज साहब ने जैसे कहा कि पिंक साल्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है और इसके हमने अगर मार्केट कैच करनी है तो कैसे करनी है। सर गुजरात चैम्बर के लिए हमने एक ऑफिशियल ईमेल बनाई जो हमने TDAP को लूप में लिया। एट दैट टाइम वी वर थिंकिंग दैट TDAP इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसमें हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकते हैं। उसी ईमेल पे हमारी इंडस्ट्री में दूर दूर तक पिंक साल्ट नहीं था। एक हमें मार्बल का ऑर्डर आ गया और एक हमें पिंक साल्ट का ऑर्डर आ गया उसी ईमेल पे। उस टाइम पे हमारे पास जो टीम थी वो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, फॉरेन क्वालिफाइड थे, ब्रिटिश थे। मैम ने आपको अनाउंस नहीं किया, मैम यहाँ पे इसलिए पाकिस्तान में बड़ा कंफर्टेबली और बड़ा इंग्लिश में सारी प्रेजेंटेशन देती हैं क्योंकि ये खुद ब्रिटिश के साथ अटैच है। इनकी जो पेमेंट्स है आप नोट करें, एक भाई डॉलर्स में बात करते हैं, एक पाउंड्स में बात करेंगे। सिर्फ जो इंडस्ट्रियलिस्ट और मैन्युफैक्चरर हैं वो इस टाइम PKR में और TTs में बात करते हैं। इसको कंक्लूसिव लेके चले प्रेसिडेंट साहब। सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टैंडिंग कमेटी बनाई एक्सपोर्ट की। स्पोर्ट्स की जो स्टैंडिंग ये एक्सपोर्ट्स की जो स्टैंडिंग कमेटी होगी उसका स्पेशल एक एनवाई आप फर्दर उनको हेल्पिंग हैंड कैपिटल से दें जो उनको ट्रेड और डिप्लोमेटिक टाइज में हेल्प करे, जिनकी वहाँ पे DG ट्रेड तक एक्सेस हो, जिनकी TDAP तक एक्सेस हो, जिनका डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एक्सेस हो। इसमें वन ऑफ द की आपको मैं बता देता हूँ कि इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट है फाहद परलास रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। अगर आपके सेक्रेटरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो डेली रावलपिंडी चैम्बर का आप पेज देखें और डिप्लोमेटिक एनक्लेव से ज़रा रावलपिंडी चैम्बर का सर फासला देखें कि वहाँ पे हर रोज़ की बेस पे इराक का आ रहा है एम्बेसडर, वहाँ पे कोरिया का आ रहा है, वहाँ पे चाइना का डेलीगेशन है। तो हमारे पास सर ये चीज़ें नहीं है। फाहद परलास इज द 5th जनरेशन फ्रॉम डिप्लोमेट्स। सर जो ऑलरेडी हमारे पास टूल है, आप उनके साथ अगर किसी ने MOU साइन करना है तो वो गुजरांवाला चैम्बर ने साइन करना है। मैक्सिमम हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ही इज यंगर देन मी और सर हम इस प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आए हैं फाहद परलास अब उससे बहुत आगे चले गए हैं। पिंक साल्ट में हमें हेल्प आउट करने वाले फाहद परलास साहब हैं। उनकी हमने चेयरमैन, उनके फादर को खुर्शीद परलास साहब को चेयरमैन एक्सपो प्रॉपर्टी एक्सपो जितनी भी एग्जीबिशन पाकिस्तान में होती हैं वो इमरान खान के दौर में अपने इंडस्ट्री एज ए रिकॉग्नाइज करवाई, उन्होंने चेयरमैन बनाया। अदर देन चैम्बर मैंने खुद से एक एक्सपो लगाई 2018 में डिप्लोमेटिक एनक्लेव में 200 पासेस लेके देने वाले, क्योंकि एक छोटे शहर से हैं सर, हमें आज भी बड़ा शौक होता है कि कोई डिप्लोमेट की
की तरफ हम जाएं, रिगार्डलेस हमें पीछे कोई पर्पस नहीं पता होता कि मिलके इससे हमने लेना क्या है। उस टाइम फ्रेम से सर हम आगे आ गए हैं। एक कॉल पे 33 डिप्लोमेट्स आ जाते हैं। हमारी एक चैम्बर की ईमेल पे डिप्लोमेट्स अच्छी मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। राइट नो वी हैव द की पर्सन। परसों भी उनके वहाँ पे पाकिस्तान चाइना बिजनेस काउंसिल थी एंड आई हैड रिक्वेस्टेड देम कि यार आप हमें भी ऑन बोर्ड लिया करें, ब्रॉडर लेवल पे आए, एंड दे आर ए ग्रेट। उनका प्रेसिडेंट भी बड़ा एक अच्छा है, मतलब यूएस नेशनल है, यूएस का पढ़ा लिखा है, फार्मास्यूटिकल्स का है, ही हैज द सेम स्पार्क जो गुजरावाला में है। और सर अगेन अदील भाई से हमने यही कहा था, हम आज इस चैम्बर में क्यों हैं, आपने जो सोशल मीडिया यूज़ किया अपनी इलेक्शन कैंपेन पे, आपने जिस तरह लाइमलाइट में आए, पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन तक हिल गई कि यार ये कौन सी चैम्बर है और ये यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। तो वो स्पार्क दे के हम यहाँ पे एज ए रेवेन्यू मॉडल जनरेट करने के लिए आए हैं। जो वकील दास साहब के भी क्वेश्चन था कि चैम्बर से हमने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। सबसे पहले सर ये स्टैंडिंग कमेटी बनाए, उसके बाद एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर अलग बनाए। EFS आ चुका है, जिन भाई की एक्सपोर्ट्स है उनको आइडिया होगा, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी को नहीं आई। थर्ड, यहाँ पे अगर आपको EFS से हमारे से हेल्प चाहिए, स्टेट बैंक के पैनल्स हैं, कस्टम्स हमने गुजरात के लिए ग्रीन जोन में आने के लिए कि हमारी कंटेनर्स की इंस्पेक्शन ना हो। सर हम फरिश्ते नहीं हैं, वी आर नॉर्मल इंडस्ट्रियलिस्ट, बट ये कि कुछ इश्यूज थे, हम लोग ग्रीन जोन में आए हैं, कस्टम हाउसेज से जाके मिले हैं जो रेलिवेंट हमारे बॉर्डर थे। तोरहम इज द मेन बॉर्डर, बंदर अब्बास इज द मेन बॉर्डर। बंदर अब्बास पे अब आई फार्म इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, वहाँ पे भी आपकी इंपोर्ट है। मुझे गुजरावाला का आपकी चैम्बर से पहले सिर्फ यही पता था कि यहाँ पे LPG के बहुत बड़े बंदे हैं, और मेरे साथ जो अटैच हैं सर वो वेसल इंपोर्ट करते हैं, वो कंटेनर्स इंपोर्ट नहीं करते, और उन पार्टीज को हम कभी आपकी ना चैम्बर में देखते हैं ना किसी लाइमलाइट में देखते हैं। थर्ड सर, पॉलिसी पूल आपको बनाना पड़ेगा। देखें आपका फेडरेशन, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने जब अपनी प्राइस इंप्लीमेंट करनी होती है तो वो डंडे के जोर पे DC ऑफिस को इन्वॉल्व करके कर लेती हैं। हमारी प्रोडक्ट्स की सर पॉलिसी मेकिंग नहीं है। मेटल इज द हब ऑफ योर रीजन। मेटल का सर रेट डे बाय डे अगर फ्लक्चुएट होता है तो इसमें गवर्नमेंट की तो कोई पॉलिसी नहीं है। अगर इसको हमने स्टेबल करना है तो ये चैम्बर को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि यार एक हम अपनी पॉलिसी बनाएं, और उसका एक पूल बनना चाहिए जो उसे ओन करे, क्योंकि आपकी मेटल इंडस्ट्री जब तक स्टेबल रेट स्टेबल नहीं होते, हमारी एक्सपोर्ट स्टेबल नहीं हो सकती। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सपोर्ट का नहीं ले सकते। हमें यही डर होता है यार लोहा उधर बढ़ गया, कॉपर बढ़ गई, सिल्वर बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे। एंड दीज आर द मेन आइटम्स ऑफ योर सिटी। इनका रेट गुजरावाला से निकलता है, हम वेट करते हैं कि गुजरावाला का रेट क्या होगा। इस टाइम प्रैक्टिकली अगर आप हमसे इनसाइट्स लेंगे, यू आर एट ए वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ना गुजरात उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, ना सियालकोट उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, जस्ट बिकॉज कि किसी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया। आज की जो चैम्बर है अगर ये इनिशिएटिव लेती है तो सर हम फेडरल कैबिनेट में पार्लिमानी हम वहाँ पे आपकी आवाज़ उठाएंगे कि जहाँ पे पार्लिमानी कमेटी आपका बजट बनाती है उसमें चैम्बर की आवाज़ नहीं होगी, चैम्बर के मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। यहाँ पे सिवाय फेडरेशन के अलावा कोई बंदा बजट में नहीं बोलता, और फेडरेशन में भी सर हमने गुजरावाला की कभी आवाज़ नहीं सुनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थर्ड, अकील डार साहब को बस मैंने यही कहना था, देखें सर हम आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, ब्रांडिंग पे बिल्कुल हमें जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हम ब्रांड को कॉपी करते हैं, हमारी अप्रोच है बैकवर्ड। हम डॉलर्स की किटें आपने निकाली हैं और डॉलर्स की किट बिक रही है, कैनवुड की बिक रही है। सर आपके रिसोर्सेज हैं तो आपने एक ब्रांड को कॉपी किया है। यू हैव कैपिटल रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज कम नहीं है, आप अगर एक ब्रांड को कॉपी कर सकते हैं तो सर आप एक ब्रांड बन भी सकते हैं। राइट नो अगर आप कहेंगे कि हमारी वॉशिंग मशीन एक्सपोर्ट नहीं हो रही, सर गुजरावाला से आपकी वॉशिंग मशीन श्रीलंका जा चुकी है। एज पर आवर इंफॉर्मेशन श्रीलंका जा चुकी है। और सेकंड, हमने खुद चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग है वॉशिंग मशीन की वो डायरेक्ट बंदर अब्बास यूज़ करके सर मैंने एक्सपोर्ट्स वॉशिंग मशीन की अफगानिस्तान की है। तो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट है, सिर्फ आपने डायरेक्शन चेंज करनी है।
स्पेशल एनवाय फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक टाइज। ये प्रेसिडेंट साहब आपने अपनी कबीना से, अपनी ज़ात से बाला कर हो के आपने वो बंदे लाने हैं जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एसएमईज के लिए काम करें, नॉट फॉर द पर्सनल थिंग्स। और उसके बाद अगर आपको वहाँ पे इस्लामाबाद में हमसे हेल्प चाहती है, आज हमने एक मंसूर शेख साहब बिठाए हैं, ही इज़ द बायर, ही इज़ नॉट द स्पीकर। चैम्बर में स्पीकर आते हैं, आज हम पहली दफ़ा आपके लिए कोई बायर लेके आए हैं। हमें हर सेक्टर से आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए, हम आपको यहाँ पे बायर ला के देंगे, हम आपको स्पीकर नहीं ला के देंगे। आपको ऑर्डर चाहिए, हम आपको ऑर्डर ला के देंगे, हर हाल में हेल्प करेंगे। आज आपको आईटी में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हम अपने एक्सपेंस पे गुजरांवाला को आईटी इंडस्ट्री स्टैंड कर सकते हैं। आज आप बोलें सर हम आईटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका एक्सपोजर अच्छा है, आप खुद से कर लें। सर ये आज हम फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले हम कह रहे थे सर्विसेज दे देंगे क्योंकि आपका कल्चर यहाँ पे आईटी को अडॉप्ट करने के लिए नहीं नजर आ रहा। आज चैम्बर कहेगी कि आप हमारे मेड इन गुजरांवाला के लिए कुछ करें, एक्सपेंस यहाँ पे बैठे जुल्फिकार हैदर साहब करेंगे। उसकी रीजन ये है कि जब तक आपको रेवेन्यू नहीं नजर आना सर, गुजरांवाला के लोग कभी एक्सपेंस आउट नहीं करते। जब वही प्लेटफॉर्म मेरा सक्सेसफुल हो जाना है, आप में से सबसे ज्यादा बायर होने हैं, एक ने कहना इतने का दे दो, दूसरे ने कहना इतने का दे दे। तो इसमें पर्टिकुलरली पॉलिसी मेकिंग में हमारे साथ हैं, दैट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आपकी प्रोडक्ट की वजह से डिस्टर्ब है और दैट इज द मेन प्रोडक्ट। इस टाइम तीसरा जो है, मंसूर शेख साहब माइनिंग में एक्सपर्ट हैं। सर सबसे बड़ी चीज जो हमारी रॉ मटेरियल है कॉपर और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के तो सर ये हमारे पंजाब में काफी ज़ाहिर हैं, लोगों की फिजिबिलिटीज गुजरांवाला में मैंने देखी है, चाइना से मशीनरी इंपोर्ट से लेके प्रोसेसिंग तक कितने परसेंट निकला है वो सारी है, बट स्टेप कोई नहीं ले रहा। रीजन इज दैट कि उसके ऊपर बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, सबसे पहले उन्हें थ्रेट है कि यार हमें कोई गवर्नमेंट से लीज नहीं हमने करवाई तो उसमें हमें क्या होगा। सर माइनिंग की लीज इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। जब एक मुल्क की रेवेन्यू ग्रोथ में आप इजाफा करेंगे, गवर्नमेंट आपको क्यों लाइसेंस नहीं देगी। सेकंड थिंग इज दैट कि एल्युमिनियम इज द मेन थिंग। अगर आप उसकी कैपेसिटी, पर्सनली मैं बंदों को जानता हूँ जिनकी कैपेसिटी है जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, रीजन इज दैट उनके पास आगे टारगेटिंग ऑडियंस नहीं है। वी हैव द बायर एज वेल, हमारे पास बायर भी है, आप बिस्मिल्लाह करें, बायर हम आपको देते हैं। और इसमें जो जिस वजह से वो डर रहे हैं वो भी अगेन चैम्बर ने उनकी लाइसेंसिंग के लिए आवाज़ उठानी है। कॉपर एक्सट्रैक्शन गुजरांवाला में हो रही है, यहाँ पे बैठे मुझे पता है, तो जो इस मुल्क को सर चला रहे हैं उनके पास आपकी चैम्बर से लेके एक एक एक्टिविटी की रिपोर्ट्स हैं। We are from those sector, मतलब आज अगर हम चैम्बर्स में आए हैं और हम आपसे बड़े सक्सेसफुल हैं, तो मंसूर साहब भी स्वाय डिफेंस एक्सपोर्ट के अलावा कहीं बोलते नहीं हैं। मैम आपको यूके के अलावा कहीं ब्रिटिश के बाहर नहीं मिलेंगी, हम आपको गैरिजन से बाहर नहीं मिलेंगे। ये क्रेडिट जाता है बुखारी साहब को, जो आज हमें एक बिल्कुल सिविलियन प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, और इसको हम बड़े ब्रॉडर एक्सपेक्ट पे आपको लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट से आपको जो फेवर चाहिए, जो पॉलिसीज चाहिए, जो टैक्सेस में आपको चाहिए, सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन आपका टैक्सेस का है, वो एक सेपरेट सेमिनार रखेंगे। फोर्थ नंबर पे सर हमारी आपके साथ है बैंकिंग चैनल। इस टाइम गुजरांवाला गुजरात का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, हर कमर्शियल बैंक की एक अलग डील हमारे लिए होती है, जबकि ये बाउंड है स्टेट बैंक को कंप्लायंस के लिए। मेरी यहाँ पे गुजरात बैंक के हबीब से बात हुई, सर हमें SPLC चाहिए, उसकी एक डिफरेंट टर्म। गुजरांवाला से SPLC के लिए बात हुई, उसका डिफरेंट टर्म। सियालकोट में मेरी SPLC से बात हुई, डिफरेंट। फाइनेंसिंग के लिए सर SPLC में हमने उनसे डिमांड किया 1 बिलियन स्टेट बैंक एक्सपोर्टर को फ्री ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का मुफ्त का क्रेडिट देता है। बैंकर ने मुझे कहा सर नहीं मिल सकता, मैंने कहा दैट इज जस्ट 30% ऑफ एक्सपोर्ट। उसने कहा मिल जाएगा। रेट उसने वो बताया जो स्टेट बैंक का नहीं था, 5% एक्स्ट्रा रेट था, जस्ट बिकॉज कि वो हमें कंसीडर करते हैं कि गुजरांवाला गुजरात के बंदे इतने अमीर हैं, इनके लिए तो 4-5% देना कुछ नहीं है। जैसा छोटा सा सवाल है आपसे सर, हो सकता है? जी जी सर, हमने अभी काफ़ी 1-2 घंटे से बिजनेस की बातें की हैं, तो क्या ये जो बिजनेस के साथ साथ
رب کے ساتھ بھی پارٹنرشپ ضروری ہے اور اگر ضروری ہے تو وہ کیسے؟ دوبارہ کوشچن کیجیے گا. میں نے کہا بزنس کی باتیں کافی زیادہ ہو گئی ہیں, کیا بزنس کے ساتھ ساتھ رب کے ساتھ بھی پارٹنرشپ ضروری ہے اور اگر ضروری ہے تو وہ کیسے؟ سر سب سے پہلے تو گڈ نیم آپ کا. شہباز ملکی سوشل ایکٹیوسٹ. شہباز بھائی, سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے تو اپنی کانفرنس کا جی جی اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی ہم رستے میں جو ڈسکس کر رہے تھے کہ میں وزیر آباد کیوں آئی ہوں, تو ذوالفقار صاحب نے کہا کہ آپ ادھر کیوں آئی ہیں. تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے کہتے تھے کہ تم ارننگ کرتی ہو تو کسی کی زندگی تم سنوار ہو. تو میں نے اپنے آپ کو انالائز کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے. تو میں نے سوچا انالائز کے بعد کہ جی میرے پاس میرا علم ہے جو میں دے سکتی ہوں. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پاکستان میں اپنا علم کن لوگوں کو دوں. بڑی بڑی یونیورسٹیز میں تو لوگ بڑی اچھی تعلیم کر رہے ہیں, کون سے لوگ ہیں. پھر میں نے اس پہ چوز کیا مارجنائز کمیونٹی, ڈسیبل بچے, ٹرانسجینڈر, یتیم بچے. اور میں نے اپنے اس تعلیم کا جو اپنا ہے وہ ایک حصہ جو ہے نا اپنا علم کو اگر شیئر کر دیا تاکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نا مجھے اس کا ثواب دے. اور جیسے میں اسٹریٹجسٹ ہوں تو میں نے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں قرآن پاک رکھ دیں, جو پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا, پانی پیے گا. تو میں نے اسٹریٹجی یہ بنائی, میں اپنا علم ایک اسٹوڈنٹ کو دوں گی اور اس کو وصیت کروں گی کہ تم نے یہ علم اپنے تک کے رکھنا, تم نے آگے بڑھانا ہے. تو یہ ہمارا شعر ہے. اور جو سر منصور بھی آئے ہیں اور ذوالفقار صاحب جو ہمیں ایک پوائنٹ سے اٹھاتے ہیں دوسرے سے, آج میں نے اتنی ان کی ایفرٹ دیکھی ہے کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے. پلیز بھائی آپ بھی بتائیں. میرا خیال ہے میں تھوڑا سا میری وہ کوشچن میٹل ہو چکے ہیں اور اس تھوڑا کنکلوڈ کر لیں. تھینک یو ویری مچ جی. جو ہمارے ریسپیکٹیبل گیسٹ آئے ہیں, میں فارمر پریزیڈنٹ گجرات چیمبر کا محمد عاصم علی میرا نام ہے. کنکلوژن جو آج جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ لکیلی ایگزیکٹلی یہی ہمارے ٹارگیٹ سے, جو جیسے ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ جو ہماری یہ اس دفعہ کمپین بھی تھی پچھلے 5 سال سے, جو ہماری کمپین ہے وہ انہی چیزوں پہ تھی کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اس گجرانوالہ کے جو ٹریڈ کے دوست ہیں, انڈسٹری کے دوست ہیں, انہیں یہ جو ادارہ ہے یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا یہ اس طرح جیسے چاہیے جتنا پوٹینشیل ہے. اور پاکستان کا یہ وہ واحد سٹی ہے کہ جہاں پہ 35-36 سے بھی کلسٹر ہیں تو کام کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس طرح جو ناؤن ہے وہ نہیں ہے جیسے سیالکوٹ یا فیصل آباد. تو اس کے لیے ہم نے ڈیڈیب سے ہماری, میں آپ کو آپ کی نالج کے لیے کہ ہم نے ڈیڈیب سے ایک R&D سیل مانگا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے جو ہمارا ٹریڈ کا یا انڈسٹری کا دوست ہے اسے کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ ہماری 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے, ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ یہ سارا کچھ ہمارا ڈسکشن تھا یہ سارا کچھ. اور ہماری الحمدللہ یہ 48 ملین ڈیڈیب نے ہمارا اپروو کر لیا ہے. اور یہ جو ہمارا فرسٹ فلور ہے اس پہ ہم یہ پورا R&D سیٹ بنانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ جو ورکنگ ہماری وہ آلموسٹ. اور میں اس میں میم کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم یہ انشاءاللہ جو ہمارا ان کے ساتھ آلموسٹ ٹارگیٹ ہے جو انفراسٹرکچر ہمارا اس R&D کا وہ ہوپ فلی بائی دا اسٹارٹ آف نیکسٹ ایئر جنوری میں یہ انشاءاللہ ہوپ فلی وہ ہم اس کے قریب پہنچ جائیں گے. اور ہم آپ کو آپ کی جو آپ پر اسٹریٹجی کے حوالے سے جو نالج ہمیں آپ ہم سے شیئر کر رہی ہیں وہاں میرا خیال ہے شیخ صاحب کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے وہ ایسا ٹائم ہوگا ہمارے لیے کہ ہم آپ کو پراپر یوٹیلائز کریں. اور جو جیسے ابھی بات کی آپ نے کمیٹی کی, میں نام پریزیڈنٹ صاحب سے آج ہی, کیونکہ آپ کا لائسنس اچھا ہے, ہمارے ایگزیکٹو ہیں نیولی الیکٹڈ ایگزیکٹو ہیں ادیب بخاری صاحب, اور جو جن کے ساتھ بھی آپ کی بات ہوئی جو ہمارے واشنگ مشین ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ہمارے ماشاءاللہ نیو الیکٹڈ ایگزیکٹو ہیں. ان دونوں کی ہم آپ کے ساتھ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. تو کائنڈلی میں آج ہی انہیں ان کی یہ جو کمیٹی کی نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ صاحب سے آج ہی کروا لیتے ہیں. تو یہی آپ کے ساتھ لائزن رہیں گے. اور
میرا خیال ہے وہ ہمارا آپ کے پاس ٹیسٹ کیس آ گیا ہے کہ ایک کنٹینر 40 فٹ کا وہ آپ نے کہہ لیا، تو وہی ٹیسٹ کیس ہمارا آ گیا. اس میں ایک تو لرن کریں گے جب یہ دونوں دوست آپ کے ساتھ ورکنگ میں ہوں گے، تو میں کہا جب تب تک ہمارا R&D بھی کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، تو ہم آپ کو دوبارہ انشاءاللہ تکلیف دیں گے اور دوبارہ اس طرح کا سیشن، کیونکہ جو ہمارا آبجیکٹیو ہے 2 سال کے بعد ہمارا دوبارہ الیکشن ہے، اور انشاءاللہ ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جیسے ذوالفقار صاحب بتا رہے تھے، میں نے دعویٰ کیا کافی ہمارے قریب رہے ہیں اور کافی چیزیں انہیں ہمارے بارے میں مزہ ہے. وہ جو رزلٹ اورینٹڈ چیزیں ہیں نا، وہ انشاءاللہ ہم نے ڈسپلے کرنا ہے، تبھی جا کے اگلا جو الیکشن ہے، جو ہمارے دعوے تھے، جو ہماری کمٹمنٹ تھی، وہ تبھی جا کے پوری ہونی ہے جب ہم موقع ہم دوبارہ جائیں گے 26 میں ووٹ، تو اپنے دوستوں کو بتا سکیں گے کہ یہ ہمارے وعدے تھے، اور یہاں ہم چیمبر کو الحمدللہ اس کا اصل مقصد ہے چیمبر کا کہ یہ اپنی کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ہیلپ آؤٹ کرے جو لیک ہے آپ کی ایکسپورٹس میں. اور اس میں جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ آج میں نے کافی سیکھا ہے بات بیٹھ کے کہ برانڈنگ کے حوالے سے. میں بھی لکیلی میں نے بھی MBA کیا ہوا ہے باہر سے ہی، تو 4 P's تو میں نے سنے تھے، وہ پرائز، پلیس اور پروموشن اور پروڈکٹ. تو آج وہ نالج میں نے آج اور گین کیا ہے، مطلب بندہ سیکھتا ہے ساری زندگی. تو یہ چیزیں بڑی پروڈکٹیو رہی ہیں. اور اسٹریٹجی کے حوالے سے جو اسٹریٹجیکلی جو اپنا ڈیجیٹلی ہم نے اپنے ان کرنا ہے ڈیجیٹل کو، اور جیسے آج دور ہے تو اس میں ہم نے اسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اپنے دوستوں کو. میں خیال میں ہمارے لیے ایک بڑا اثاثہ ہوں گی، اور ہم دوبارہ ایک دفعہ تو شکریہ ادا کریں گے شیخ صاحب کا، ذوالفقار صاحب کا، کہ ہم نے ٹائم دیا، اور دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ دوبارہ ہمارے پاس آئیں. اور انشاءاللہ جو ہماری ایفرٹ ہے نا، اس میں آپ کا امپروو انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا. اور میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا عادل بخاری صاحب کہ جو ڈیجیٹل سسٹم ہم نے اڈاپٹ کرنے ہیں اپنی انڈسٹری میں اور ٹریڈ میں، وہ مطلب اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اس میں ہمیں نا واقعی لرن کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہم بات کرتے ہیں بار بار جتنا بھی آن لائن. میں تھوڑے دنوں پہلے پاکستان انگلینڈ تھا، تو میرے دوست ہیں وہ مرسڈیز میں جاب کرتے ہیں. تو میں نے سے کہا مجھے اس نے کیا کھانے پہ میرے گھر آئے، تو میں کھانے پہ چلا گیا، تو وہ اپنے سسٹم پہ بیٹھا ہے اور ساری ٹریڈ کر رہا ہے. میں یہ کیا ہوا ہے؟ کہتا جاب کر رہا ہوں. میں کہتا تو گیا ہی نہیں وہاں پہ اپنی جاب پہ. کہتا تو یہاں پہ یہ میری جاب ہی یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے گھر میں تو اپنی وہ جاب کر رہا ہے اور اس کی پے مل رہی ہے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. آپ دوستوں کا آپ آئے، آپ نے ٹائم دیا، اور ہمارے لیے بڑا پروڈکٹیو رہا آپ کا یہ ٹائم. اور دعا وہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ.